titiang mejujuk nih. Malih pisan ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ulengang sumangdaning kawentenan petuas petitis napi mawanan ide pacang iring ragi sareng sami masolah iriki gumanti nenten jelian sangkaning sesolahan iki petitis ragi sareng sami mangda ide setate micayang menekadi kerahayuan deg-deg kerte kawentenan sewewengkon wewidangan desa Lembongan. Malih pisan ngiring sareng-sareng ngertiang dumadak madik ngantos puput melarapan antuk saking nekeng tuas kayun ragi sareng sami yagi pacang ngiringang ide wastu malih bos-bos tan wenten penyantul tan lali malih bos-bos titiang mapinunas taler asiki rikanjakan ide masolah duaning titiang sampun kerampih antuk kelembagaan adat lan dinas bilih-bilih sampun wenten paiketan ingyan punika wenten pecalang bakam dalin mas cutet lembaga-lembaga utawi prajuru-prajuru punika kesarengan antuk prawartake kepanitiaan ngeninin kewentanan upacara niki pacang ngerakse utawi napi pacang setate praktiakse yen pet prade silih sinunggil keluarga drowe krama wenten tedun wenten karauhan pinunas titiang sampunang nyarengin riki ring tengah kalangan nika siki ping kalih wenten raris kekalih puniki tabi pekulun perlinggan ide betara saking Lawang Sari kesarengin antuk ide sesunan saking pesimpangan penataran pet mangde taler niki napi diawasi betul dijaga mangde nenten raris ide masolah pinunas titiang sampunang ide sesunan sane nodia kewenten sesolahan niki nyarengan masolah rikanjakan wengine puniki antuk punika ngiring sareng-sareng mangde pengabdi petia siraga sareng sami sida tumus tur sinah sampun pengacap iraga pesuecan ide dumugi ten surut-surut micayang iraga kerahayuan kadaya sapunika titiang akidik nganggen galah antuk sampun puniki sayaga alih-alih ruwene pacang ngawit kewentenan sesolahan oleh pisan titiang ngaturang suksemaning manah ulung surgong pengampura menawi wenten penyantul ri sejerone titiang wenten mepulang atur malih pisan titiang ulung surgong pengampura titiang ngangganin minekadi dulu adat lan dinas duwene ring desa adat malih pisan ngaturang suksema manah tur ring penguntat titiang ngaturang rahayu 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 lagi terus.
Bathara Dalam. Wong aksamaning ulun ring yang Bathara Pradipati. Wong aksamaning ulun ring yang Wong aksamaning ulun eri pada niru yang trikahyan. Apan maka kaulan niru paduka Bathara. Wani yang madu-madu singgih Bathara. Apa nuwus pangaturaken pengilen-ilen nabi sesawangan. Menawan pirang langkung yang madu-madu singgih Bathara yang Subagawati. Kusamu kena Bathara mengkabir Ido mandu akan ikanan sepertan sode soingkit. Wastu ido ikanan kaulo urip waras dirgo yusul putih pancu maju. Om Swastiastu, Om Awigamastu Namo Sidam. Pastike sampun sangkaning pesuecan pengendaan ide sangyang pramukawi ide sesuunan pemekas rikiring kayangan galem pasti raga sinarang sami side serta ngemanggih meneka di kerahayuan dan wenten penyantul luputing meneka di Pancebayu akide titiang jaging wadar matur ring dane pemekas kawentenan pemargi upacara biki ring kayangan dalam dan terjelian pemargi ngoda ngentos dinekadi rambut apisanan taler busana-busana sane kebuatan nanike sampun memargi kerienin antuk matur piuning asapunike taler nur minekadi tirta bebuat pina kesedana jagi pacang kemargiang kelaspas pasupati sani jagi kemargiang ring pinanggal 10 Juli warse duang tali 30 Didani serang sami titiang aturang suksumoping banget waning antuk irage sarang-sarang napdap kawenten keluargi sapuniki bilih-bilih kawentenan warga sampun kalih warse niki memargi nyarengin antuk napi maturan kawentenan napi jo wenten sane ipun wena manut kadiring daging sase nenten jagi pacang mikladen kawentenan sane ruwenipun. Astu titiang oleh pisan aturan suksuma banget kawentenan lembaga adat lan dinas talang sangkaning punika raris sida memargi manut minekadi bebuat lan petiti selagi sareng sami. Lumada kawentenan puniki sangkaning pemargi ka desa puniki sida lanus wastu ide susunan setatu micayang minekadi raga kerahayuan tur kesukretan desa ring sewewengkon desa adat Lembongan puniki jadi minekadi kebuatan utawi pinaka petiti seraga sareng sami mangde setatu ajak rahayu kawentenan. Nah nih kade sapunika titiang ngelungsur gang pengampura titiang sinap antuk para santi om santi om. Om Swastiastu menggalo jero adat Desa Lembongan sami wangyang titiang sareng jero mekol lan dinas sami. Duaning acara nepet raenan Wrospati puniki penjangan ring sukre jagi ke pelaspas lan pasupati perlenggane Ide Bathara. Sapunika minakto sane dumunan sane nancap ketaring lantur sepisanan ring pelaspas pasupati pengodan muki nepet ring sukre bagian Bali. Tapi mawinan sapunika
karena duk suwe niki pelawangan ide Ratu Gede lan Ratu Petapakan durung kegentos. Kebetulan niki program dari Bendesa Adat Mangkin kebetulan nepet niki hari raya niki. Nah, ide Betara jagi ke wangun ke berkerestikan ing sejeroning Rainan Sukra Mangkin. Nah, niko mawinan saking suwenya niki perlenggan ide Betara durung kegentos. Di kayunan sani Mangkin jagi ke dadap sarang lembaga adat sani Mangkin. Nah, swece sangyang prawakawi Syekh ide susunan di dalam dumugi ngemedalan sangkang panjak ni sarang sami damu sarang sami mempai cayang. Nah, indik sekuatan jagat rahayu. Nah, kemawinan upekara lan sinarang sami niki antusiasnya prajuru masyarakat itiang serang sami niku mawinan pikayunan becik sane nadap rainan pengodak ring Prodalem. Niku mawinan titiang jumpu dan kimo baos yen ledayang sangkanan masyarakat niki antusiasnya semangat niku didorong sarang prajuru adat dan dinas mamang-mamang antar pemargi benjang dumugi kusih yang pramekawi ngecenan kerahayuan jagat yang ring pemeka sarang bendesa sarang pemangku dan sabo maka sami niki nuwenan panjak duwenan damuh duwenan memulihan kerugian paripurna dan asli nama sapuniko atau fitiang kerang langkung fitiang lunas gong sinampuro. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Ini titiang saking Parwan Pakul Karya Ardi Kanjakan ngiringan sumeton kraman titiang pengling setitiang senarang sami ngewangun yatnya ring kayangan pura dalam kadimangkin wantah ngodakin ngentos rambut tapakan ide betari dalam sangkaning paswecan ide betari napi sane dados pengabdi rame prajuru senarang sami preside memargi antar labda karya sangkaning angga prawatake kalar rame senarang sami sumuyuk ngaturang ayah-ayahan mewasturaris preside kalar napi sane dados pengabdi preside antar ring sejerone pemargi titiang ring Parawatake karya ngaturang sukses maning manah sampun preside iring titiang idedani titiang sarang sami ngaturang ayah ring ide sesunan dumugi sangkaning pengeras titi iya kerti irage sarang sami jagat ring sejebak lembongan ngemangguhan dedak keteraharci ke pengabdian titiang pengeras titiang pinaga Parawatake karya kalar titiang ngaturang suksema majang ring angge Parawatake sampun preside nyarangin selami niki kalar indik kerjasama sane becek sampun preside memargi sangkaning kerjasama punika taris napi sani ulati rage sarang sami preside antari sejeroning pemargi yatnya dua niki saking titiang enten surut-surut ngaturang suksemaning manah kalar ring idedani sarang sami taman titiang senarang sami semeton titiang sampun preside
nyarangin indik ngaturang punya mewastu raris presiden acara lan upekara sani kemargian presiden memargian saking titiang wantas karya bunika kirang langkung ayah-ayahan titiang ngangganin minakadi prawataka karya ngelungsur gang pengampura pasti ke sampun ring sejeronin titiang aturang ayah pasti ke sampun akeh kirang nyane akeh iwang nyane Arianto kan titiang merasa muda nika kemawinan ping banget titiang nunas gang pengampura alar dan surut-surut titiang nunas titi pengancan majang ring penglingsir titiang jermangku pemekasnya nih sampunang surut-surut ngicenin titiang pemargi dumugi presiden ayah-ayah titiang ngelantur nyantos puput ariantukan wenten malih paladan jani sani jagi kemargiang wan inggian punika ngelantur ariantukan sampun puput minakadi upekara ngodaan ide jagi ngelantur ide keiringan napak siti inggian punika jagi kesolahan ring catus pataning desa pinake rasa subakti titiang kaler ramu make sami ide keiringan jagi musolah calon ngarang ainge wantas hadi punika pinake usanane atur sinap titiang untuk ramu santi om santi santi om. Om Swastiastu, majang ring hidup sarang sami, semutan titiang, warga titiang kaman titiang, kiri-kiri si debak desa Lembongan, sendehat semang titiang, ring rahnu peliki, ring tanggal 28 Juli 2023, titiang pinake penasehat karya modak pemelas pas dan pasupati itu ketapakan itu ketara sambil melindungi kirim kayangan dalam desa antar Lembongan pantah presiden aturang sukseman mana tuaning melarapan antuk tulus bakti dari sareng sami pemargi karya nyantos rahinan seni mangkin presiden memargi antal labde karya sidang dong. Nah tiosang ring puni ketalar titiang tinake uluning desa ring kedinasan muali ngaturang suksmana mana tuaning melarapan antuk asung ketua warung nugrahide subakti dan desa sami ngantos mangkin santun presiden mau kumpul punya ngelintangin ring satu melihat nike sandahat simang titiang ring semeton sarang sami ring sejebak Lembongan puniki temogi melarapan asung ketua ide mendasar antuk tulus manah suci ni memali dan sarang sami pemargi karya presiden antar lan ide presiden ngicenin kerahayuan kerahajangan mantuk damu hide sarang sami utamanya ne wargan krame sarang sami san kena heriki kini ketalar san kena ring tios dure desa nike sane aturan titiang muali malah bisa titiang ngaturan sumaning mana om santi 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 om.
Anila Dong Dewa Ratu liang paido panti tiang sekali wendone tiang riki reng jaga tirah tiraje ngiring sepamargani anak yang sane maparap tabek pekulun tiang ocar lingi dia tanteng mas Dumun sedurong ida moyonggo sedurong ida icen pengelugrahan ring ida kodare durga ida nyana merupo bawi merupo celeng anggan itu rehne jani sampun ida merupo manusia tur maneng kalisto ayun idane yene nurgama yang dewe sakadi sang yang saraswati nyalantara riki reng jagane dong dewa yada adita yen buat kepratnya nih dan ida meraga pratnya wibawa dana kaping panjang kita masih panjang-panjang sami subakti ngiring lagi hidup dong dewa ilah ya rehne mangken dia ganteng mas melarang ngaji pangimu anesti analohan arandaku ake hidup modar besis nah tong ujang tuh pune lantang paling melah ne jani de lakar takil apa ngade ngajak idayat mau bawasan jangan apa jalannya Ratu dua gong istri rares mau nguanggan pelungguhi ratu titiang sampun siaga nyantos
Jagi ngiring anggan pelungguh ratu. Rares medal anggan pelungguh ratu. Nada Angop-angop di tiangan tenan sopo bawan pelungguh ratu. Alwe rima ayang sasi Lepong lemong amagolela arang sok asweda ngawa alatri ide paliwarane cenok Angge titiang. ayo kita banget angedot rilapa sot Kapan titiang purun doh ngiring anggan polonggo ratu. Ya nasapun iku kayon polonggo ratu terus-terusan. edetang Jalan jadi malam ide paliwarane cenok Angge titiang. ayo dunane pariyut ingolon di praya lumaksan Ya nasapun iku maso dewek titiang. almaris dot laya Langsing lanjat bagolone nyandat gade. Turut-turut satu.
Ide paliwarane cenah. Nggih titiang. Saka paripurna ria dua sira mangke. Apaan? Ana mareng dirah diraja maka prameswara sira nate. Titiang nala rasa punika. Kargito mana titiang kiring angkat pelungguh kiring kagak dirah diraja. Angkana sira nate sih lawani mulo. Yen buat sayang daerah ke sampunang bau sama. Halo Maris. Paliwarane cenah. Nggih titiang. Apaan? Sadinane iya ngulon di praya generasi lawan sirenate maring udiana. Yen asa punika kayon polonggo hiratu. Masa dewek titiang ngiring angkan polonggo hiratu terus. Lah mangke jam-jam maring wedi. Sampunang malih sumanang saya ring setian dia. Maris.
cian setan demit natan anak wanek wana looking natan anak wanek lottery wasok luar centaking tawang ngipor pengelayangi wah suci masa lalu dong kadi Dewa Ratu Agung dadi sing cekat hormat dadi sing cekat dadi sing cekat jak amuni kemanten style penasar api konden yang besujak pasti kok keto suara penasar ke sing cekat amat apa kaden artin liwang demon lega guarjite manah titiang lamunan kali jadi ane cen ngerano ya ori sesukat titiang icene mas dados manusia tadi jelema titiang kelawan di dedanen titiang sarang sami pemekas iriki kewenten ring desa adat nusa lembongan tepuk tangan dumun nah kenten niki sayu wakti angop titiang
ngantenan semangat idedane titiang sarang sami para manggala-manggala ring desa adat dinas prajuru maka sami seksi dan lain sebagainya termasuk pengusaha-pengusaha dawa kedumun nika gek rona nika nggih wih dong dewa ratu cek asane ten ada bedara kosong kantung kosong 99% iraga Riki sampun nyagerang pokok dari pariwisata sane makin hampir sudah 99% mendekati normal tepuk tangan teman. Nah niki mau kawinan iraga meresidang ngelaksana yang moda ida bedara susunan yen sangkaneng niki dan presida kal kengken raga niki mayatnya tan ada jina kal apa kal satuang sejabane raga ngae uyut bukan korban suci tetapi persembahan suci dan hampura niki titiang bangga niki wenten alit-alit durwe generasi-generasi ngajegang agama Hindu Nusantara anu ada di Bali yen sing sangkaning dresta cara seni budaya adat tradisi agama nika sampun wenten rasa biyen bidang niki ten wenten agama Hindu itu ada tetapi tidak pertahankan seni adat dan budayanya sehingga rasa agama itu sudah hilang karena nikah sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Makawinan tamu-tamu nikah datang dilewat mancanegara nikah meriki boyo aja sangkan keunikan pulau iraga jani tak tuno mangke niki wih gede ini ane bajang ini jadi kalajat yang jadi ngejak coba jadi niki cuak cuak niki sampun yen suhupe cuak sek niki pemaka ciri kantong misi niki ciri yang dan niki normal pariwisata dan nyindangan gini jak bani wedang wedang dong batal jangan maka jang bani dan oh yang apa gede bunyi karena kantong isi gendan nak mula nak salah subuh munyin meng cuk apa orang kayaknya kudiang niki apa orang cuk cuk kang wang untuk malu wani ke bando atuk ngalah kang man masih ragama kojaan ngalah jadi madam ikar tale wangi riki titiang ngiring ris pemarkan itu ring cakap tirah pina komuru beng cakap iyo aso iyo arko kancangan indok kami
Nang pesuang Iban Cai ini. Ong sing sangka neng beli kelawan neng Cai. Wah, kemana sana? Nah, Jani, Tiga lantas. Sing saat ajak sang yang Surya Dipati boleh ngawan yang Cai pinako parakan parak ke ngaraning pang sanggup Yatno Aden beli. Pangnya pailah higal Cai ini nganuting ane madan potong. Rare engal tua. Apa kau kedekan? Ya. Oh, Cek. jika mau konsentrasi aja dong. Di sekolah kono, manci sendan hatian Cimaru dekau. Wah. Nih bokar tado liuneng mak gae. Nah, yang kata solang malu dot. Ah, solang malu pangnya pakom geng-geng. Sentimen apa kada penabuh yang ada Ica? Sentimen kan lo? Marah pesumu kita kini aja penabuh deh. Ah, tahu. Termasuk nak masalah Cimaru tegau, nak latihan megepek Cimaru tegau tuh gede aja iya. Oke tuh. Ah, nah iya gitu, das yo, ikalo malu. Wah, ngerare. Wang itu sejelok Cai ini dari Probino, makanya ngajak kang seni budaya adat tradisi atau ini di desa adat Lembongan Cai ini tuh. Soh, Wang tua enggal pedang. oh ya, terus tangkap. Alos, alos. Nah, untuk pasing sakit mangkiang sini tuh. Moyong, engken. Angkane? Oh, makecat. Nih, bu Jani tuh. Hah? Jani boy raga dini di jagat dirah. Beli kalau waning Cai. Nenek beli. Oh, engken. Engken tuh. Bang Jang mangkian. Kejap. Kedek, Bu. Dong cising ali ungkusan busan di jalan mau payah sih deh. Bang, Tawang beli. Engken. Penontonnya cara motor. Cara mondor. Ah, Mondor engken tuh. yang motor ada metik, ada bergigi. Yan orang Cina medik engken. Yang metik Hmm?
Sono oda-oda, kaki-kaki itu metek. Ulian bosing ngelah gigi. Ulian sing lah gigi. Iyene bergigi. Ane berarti bergigi. Truno-truno. Kene suber di Lemongan buka pantone. Kengkian depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lemongan selalu begitu? menjadi yang terdepan untuk menjadi yang yang terbaik. Yang terbaik untuk Pak Cicak makalukan nih. Tidak makalukan Cido. Boleh pantone. Itu maksud Cido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lemongan selalu bergerak cepat untuk menjadi yang terdepan. Kayak itu maksudnya. Oh, tepuk tangan apa lu nih? Lemongan sangat cepat bergerak menjadi yang terdepan. Kenapa contohnya ngaji kang seni budaya? Oh, isinya beda mana dalam hal segala bidang. Gitu nang. Otole, wih, odah-odah wih raju. Pian odah-odah kena. Cengkenya manis Itu menjadi odah-odah nih. Nah, coba apa mesti aja itu odah-odah nah. Kene coba, cang ngerti kayaknya kade odah ini. Ya kenyom-kenyom ini cang itu nih, takut cang bener. Ya alih duri. Mapa nak ya tawang cita cita leh. Igen. Mapa nak odah tu mapan tawang cucu nengigal. Oh. Tawang ni generasi nengigal. Hah? Masalah. Mendingan. Suba nganu ngane madan tradisi raga di Lembongan banyak raga ngelantur benjangan. Oh. Ne patut gesang cai kengken. Patut cara jani kita beli. Ngajagang seni tradisi budaya Bali ini sing jaraga harus melajah, sing jaraga harus berkecimpungan segitu. Benar. Contohnya, idadane ini membalik kan artinya mengapresiasi. Dia tawang cai ni. Kan, anu kan, pengamat, penikmat. Sudah? Kita menikmati. Ini madan pengamat. Ani madan pengamat tu, yo nawang mencerna tu. Nawang mencerna. Nawang igal cie. Nawang igal cange. Kalau sing nawang ya tandang tangkis tangkap itu. Gitu. Peh Suryado tu luang igal. Boy. Peh Suryado tu jelek igal. Amon tu kan yo. Aboro idadane nak nikah ngajom ibu, dane nikah nge. Sing artinya Suryado tu luang igal. Suryado tu jelek igal. Oh begitu? Begitu mengamati. Uling celedat matam ciri petawang. Uling agam cie tapak sirang padu. Sirang susu, sirang madu. Gitu kan? Begitu tapak sirang padu. Mati saya. Tawang aja yo. Begitu menikmati dah yo. Menikmati. Rasan cining alih angsel. Dijau cingangkat. Itu yo. Kalau yo sing pelaku. Oke. Kalau yo sing bisa ngigel. Oke tuh. Yen misi ben pelaku len ben. Misi pelaku. Bah, tu Penyaraan. persatuan tu ben. Nama apa ada ni jani dijaga dira. Ada tetar nak cemni kadi. Mana malu melindar. Mapan ada nih beli jani kawan ni cai. Dadi parakan pangsing yang wela anu dengan panitia mapan ni subuh ni kalah ni. Liu saja. Saja ni jam we. Tu tinggal dulu. Apa tu? Sesolohan. Salonarang. Tangting mas, tangting rat. Wih, liusan tu koh ni. Sing gitu bebeki panitia ni bertawang mau ni geden kalangannya nang geden nang apa spanduknya. Mul kacingnya spanduknya. Dud, yapin gede, yapin cenik, masih caing lah. Bisa aja. Kemudian tu. Ampura pak, berapa kali ampuran dia pecah tu. Itu, juru makau juru bendesa ada kengken. Masih caing lah jelek malah lan gelang barang. Aduh saja. Sing kene sing gitu buka raos beline marah. Aduh, jani pemekas kengken. Aduh ni raga dini sing gitu beli. Di jaga di. Dira. Dira. Ireng sapa pelagan itu. Itu Gusti Prabu. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Gusti Prabu kata malu. Betul? Kengkenang. Sakit gede. Kita setel murah koren beli kengkenang. Nah beli video kan saya nah perapakatnya kenyangin nah boleh ketik sama nah bawa nani cucu cium balik itu kenyangin begini sangka lagi raga paling tangkilin Gusti Prabu aduh balik lo mangda becek perjalanan nah tetap bisa satu jajak matur becek malu nawa kan titiang Gusti Prabu titiang sarang belen titiang sampun saya go dari kereng bencingah turus paling ngocok ratu bedah aduh yo durus apa dong lah masa durus tu Nah, ya sam ngelesang kancuti lagi ni.
Iya, medal. Aduh. Duro sa palungoh na to. Sade kalanir. Iya. Karena aku mijel. Sirah aja tanah nawanen. Daja kanti medal beli. Uling tetembangan itu nih cek subeleh. Tadi sinari nih, ampuh angin. Ratu saja tuh beli. Bangop kadih titiang nang kini. Semua bang yang Turun palungoh ratu. Titiang sampun saya tuh talur beli titiang sampun. Iya, saya waktu patut. kedinetraneng sabdaneng gila ring kania garong Iya dah, lawa. Unang ikwang ladri. Anjir, mantap. Saya waktu Iwas sabit mijilan inggulun waring wetening sabu. Hari sampun nih pemandaran palungoh cokori ratu dari ngering bencingak. Ceraka, Harga titiang. kadiang apa inggulun kayu mangke. Cacat, itu beli cacat. Waduh. Iya, dorong titiang ring. Jerut. Iya, cara di sekarang nih. Oh iya, dorong titiang ring. Jerut. Di pasir. Oh di pasir. Ring sakoro. Caranya dud. Luar kabinawo. Walu yang kadi itu sangyang baru no. Wah. Ngai pada Wih, aing. Aing dud. Aing. Mawi bawa. Cek sing ada ngidang. Sing ada aneh nyai hang. Itu jam orang manusia. Dong orang manusia. Wadah kasor buat Kasor. Riwus angrangsu ikang raja busana. Ri sampun yang langsung Raja Busana. Hah? Iya cara icangnya. Hah? Iyan mari kanang suwarga loka luar siragia Indra. Nah, kita di ucap. Iya, dan busana. Nah, iya, dan busana. Yang senden busana caranya. Iyan saya mau busana. Hah? Hadi itu sanyang yamo di pat. Senden aneh senden busana. Di jorok ada aneh kedonan. Rago, Iya, ayo kita mana? iya tidak nentan jedok. Iya, Terus titiang dedok, titiang seiring. Kayu mangke. iya cicang ireng apa bareng apa lemu masyarakat tuh. Terus Iya, Kekidungan ningkong
Serakan ku kita makeru. Tiang. Ayo tunaning pari. Nintiang nenten jauh tunai saya ku. Durus palungo cokore ratu. Tiang sarap beli tiang ngirim. Kuat pemarga palungo cokore ratu. Sampun ang semua dia tu. Tiang selalu di samping. Tiang selalu di samping ada. Oh. Turus sana turus. Lah, tak kita pada kawin keng paman. Turus pemargi di tiang ngirim kan. Bangun beli. Lenger ubasang Wate wanta ngoe mau yate Ngolo senado ane senado ajarin air Yoto nompingi sopo Lili len doen Yatno sayangku Kodi cetangkeng kau satu durus oh medang bang jadi dut Ratino Kengken na beli maro jay canole wat kawibawan itu cek jani apa kadang ngerana yang sumsut neng nah nih jani beli kelawan yang saya saja tutup kami sekarang jani tata sama uningan mangku ketekin atau saja apa mirip ada lakar bobaos Ayo, kurus cih nayang mangkin, nawa kan di tiang ratu, wangu jadi tiang mangkin buat kawibawan palungo cokor. Dato sana mangkin mediosan paling mangkin di tiang. Walu yo kadi tunyong kirangan toyo cek layu cek kucang, ngajak kucuk. Kadi bunga pucuk sedang layu ini wentan sana syarat ke bawah palungo cokor ratu terus syarat ke bawah terus serahkan ku kita mak ke ruang siki di tiang ratu rengeng aku no sojar ingulun ayo mak ayo tiang jagi pacang mirengan napi sana jagi pacang wehin palungo ratu patut suka wirya wirawan puas tuan maka narasingong dirah kawentenan itu nih pinakut pemucuking jagat dirah dempih ngabuen sandang orang lipi indek apa adanya kaliangan itu nih diningin kena jagat jagat dirah benar terus Rika lengemban para janu ngari kalaning dani ngemban ngentangan panjake ini dijaga dirah panjake sih gitu beli
Umuyuk bakti maring lingge umuyuk maring para produk jamane bakti cek kene. Nih, cek bakti panjang cek memberiuk bakti. mapan adane danau tuh tekeni panjang. Bener. Pasti ke masih panjang bakti tekeni. Sajan. Oke durus. Terus. Ya tanda mirtanya. Amanggo kerteten pramraharju rumah di Pahlo. Nah pasti ke subuh panjangnya ini. Gemah lipah noh dinawi. Bumi ini Jakarta raharjo. Segitu Dan beli. kirang sandang papan dan pangan. Wah ratu benar. Nah. Yang sampun nikah wenten. Ah. Bos malu mau cokor ratu. Napi wenten balik suwi Jakarta dulu. Nabi sana wenten jadi utang pacang go baosan malih. Utang pikayo di sana. Utang pikayunane. Dadio. Atuh beli. Ketika ratu. Tapi rasa mudi yang Jepangan angen anaknya buka. Benar. Itu Sang Prabu. Tadi jempol susut bene cekayun dane apa ane lakar lakar uminya jadi teken paro panjang ke paro. Saja beli. Yang beli kelawan Icang. Ah jani tahu Jadi kelingian dia. Benar. Sampun nikah napi wan. Oke, terus. Duh, silakan ku kita maker. Ayo dia. Mangke ingulun di praya ngatakaken paheman. Nah. Saja dun lakar ngadu akan paseman. Jani bogalah peparum na sing kita beli. Galah peparungan ini di Jagadira. Wah, saja beli. Ayo ya sampun nikah wenten der palungan. Ah, Ada atak sepetekaning pare Arya Persani. nah jani beli kelawan yang cai. Urin yo, paro mancu. Nada pun narasi apa dane balu semantuk pikir aja nih. Ah, tuh yo. Wow, dan mantri saya. Oke. Kata dia Bagi yang bijak. Tapi wasane nada. Koncongon. Terus. Olah saja dun. Benar ngomongin cai nemusan apa aneh ngerana yang tuh jadi sebang. Dane nih kucing. Nah lakar ngewangun apa dan ngelar nih madan peparum. Ngapa parum ini di Jagadira? Ngejani beli kelawan Icang. Nabda peparum patih. Bener. Nawaga tidak Gusti Patuh. Gusti Patih. Nah gitu wo. Apa berarti orang? Pinaka tabeng jaga ada diri kiring jaga dira durus. Medal palungu cokor itu. Mapan sampun wenten del pawacanan. Saking ide Maha Prabu jagi ngingkirin ane madan peparum ane. Durus palungu ratu medal. Nah tidak aman sih. Oh tegak beli. Rakyat patih makarwo. Manco. Sekalap kami nawa. Waduh. Saya tuh. Roh, doyai raton. Ing kena popara. Ayo terus. Durus. Yatna. Yatna. Itu
Para manco nih saja beli. Waduh kulon. Kini pengabih. Kini ada nih di Jakarta. Sing ada nyamin pada. Oke, durus. Durus ratu. Aduh, Kiai Ratu. Ayo kita Maluku Makepati. Wenang sudah deheng negari. Oh, iya Don. Adin beli jani cai masih para dari popati paru manco dini di Jagadira. Aja. Lan jani jalan sesanan cai ini pinaku pati. Pinaku manco. Singsap kentar mani kepati. Nah, tuh yuk pang singsap tekan sesana. Nah, terus. Benar, Bang Kadi. Nah, niku sampun sane patut. Kapan pihak? Mangkana juga raksa di Taning Narendra. Nah, Binatu. Mangkana lado bantu ware Muhammad. nah. Wadah saya ke jani kemo lakar nubinuan benar. Terus Lakar ngemit jaga ada pangtang sing ada masih beli. Durus ratu. Nah, begitu. Loh, begitu yai pada tiga. Omet di kandang lumpuh. Ya mangkana kakakku. Kapan pihak? Gitu mau si Doni bi. Nah, tuh. Hati. Apa ngindang saya ke? Saya kan senjata saya ini. Ngapa sih ketawa? Soalnya itu saja bi. Benar. Lakar ngemit keparun nepang tandrem. Nah, nih jani patut kertiang. Saja. Patut iraga jagera. Do tuna saya ke. Wah. Nah. Kita masih beli ke awan Inca. Pangsanya tuno saya agak sih dibeli. Pasti itu tuh. Inggih. Sane mangkin mapan niki sampun perepaten duruwene. Titiang talor belen titiang pinake banyak. Pinake para kada ratu dari Talor saya ke. Saya ke ngiring buat sapa medal palungo Nah, kepada ratu. Sukra tuh, titiang iya. durus ratu Inggih. medal. Terus. Mapan jani mampu rakayan serimpu. Nah, Hidup mampu rakayan sampun lingsir. Geng-geng atau pituah. saja dong. Maro peteken paro manca. Paro panjaki. Nih
jani cai kelawan yang beli mirangan jani isin pituah yo itu mangdane rago pangsi lepas kene apa dane jalan daru pakai cara satuan beli kelawan yang cai urusan bangsi ngerago lepas teken sesano aja benar oh yen subuh nak duo lakar besu nak subuh nak liksir pasti magende Wasang soano ngamantro aja sowana pinako cici wibawan itu pinako pegawan terat apa dane pegawan te apa Niat lakar pin ngimang petuah Niat lakar ngimang tutur nah si capane yo itu nak liksir yo nak liksir saja dong ini lah yo jani nangkil nak si nak lakar Didi ni mangki. aja terus terus Ogori wastu siro. Manusane dan kening sosot sapu pudrawu buang pudrawaning darawu. Ngapa anu riwu sampun Raksuk nang wusano kawikun dumijil posiro namangke nujuk mari kanang posepan. Nah, go. Sane lagi pacang tunasan kijang ring sejorone Paseman. Ring paruman. pitekat segitu beli Pitekat. wih terus Ondon yo. iya alon memarko alon Podong soang paromo. Yen manian beli kelawan yang cai yen subuh lingsir subuh masih kene perjalanan Kalau orang boleh lingsir beli jadi cang umur mune ke berkerang sakit banggang Kau cina kerang banggang Tinggal yo. Sugero titiang awakan ratu awakan titiang parakan belok Ceraku makudu pado siago. Paru manco tando mantri supo pado siago. Kapan wihan sampun saya ke Sampun saya ke Aduh bojrot nyan Waruh yang wasu wadun yang aksaru Astu dasu wirastur kumodere lawan swallitu Ne bopal nyal melingkat subo pado maling saji subo pado macik kunang lungguh Sampun sergap saya ke sami nadak nampun nyuwun ri kawentenan pengerauh Pelungguh lingsir Jomujug posir Nggih durus alon-alon kandiang alon-alon sandianio 20 wasito dadi wirasero modere dadi kesumo ikang putu Ayo, siang saya terus. Alon-alon ente selimputan kalau orang tuh. Jika masih naling sirih Icang naling Icang takut oleh. Selimputan anaknya lingsir di tinggalan. Benar.
Nih, dah ini. Oh, syarat semaya. Terus? Oh, nayo logika kang wises. Ingat tu keng uni bapo. Oh, Kengken semaya bapo ni ada di ni. ingat nih ane pidan. Eling ring raga. Ah, eling ring. Ring sepemargan itu nateng ratu ning dirah sing jadolen to nak mo bapo Ratu menduwe kentang nih kamu menduwe semeton. ni ke bos ni dia tangting Nah, mas Sane meparat nih dia nih dia cantik mas. subuh dari ratu dini bapo dari Bagawanto. Nah, cantik mas subuh dari ratu. Ida pinako Bagawanto nih. Pinako Bagawanto. Wih, sajam nih. Nak walau kini Ingat. sewirih dina nene jani sing Ya, gitu ya. itu ngwentenan peparuman. Oh, Ne sewirih subuh pada sergap mekejang walau waduan itu tando mantri manco Patut mekejang. niki sampun saya agak sami. sampun saya ke sami. Jani bapo Nggih. kal ngeraukang itu mangdo medal Riki Wah, ring nih jadi tuh peparuman pian nih gitu. rago nguen jadi. Ketu beluang nih, mapan subuh saya agak kene panjangnya berpatih. Nah, waga di tiang ratu Bagawanto sampun tala rauh dari ki durusan. Sane mangken tapi wastane Ngantos, nabda bang itu ngantos nih si pemedal. Ida nih. Ijane. Iya, Pak. Nggih. Singgih ya. Wasang tabe sira tuwa. Saduaning sampun ngebak jejal riki ring pangusaban. Betul. Tando mantri manco mako sami pingkalih waru yodo video. Mukejang sampun dipanjak pada lau. Durus, durus medal singgih haratu. Nawaga na ratu nawaga. Maka pemuruan ning saduran irang tuwa. Aksi rengane akeno pengastun karan niro seri empu Om Swastiastu Om kau genamastu namo sida Ledang suryane pangobaten lidone ratu. ayu wardiastu tatastu astu pangandika Prabu Sek. Mogori wastu Sido lanus pemargi peparuman sane mangkin durus napi mahawinan marpinan marmitanian siro nateng dirah ngawentenang peparuman tepang sane mangkin Niko sane jagi pacang. napi undang pekayune indek galak kadur durus mawo cana mangdo titiang tuwa kaulo puniki sarong kalih parung manci mukejang mako sami mangdo presida sauningo ori satnyan siro Dewa Prabu durus Patut aratu. Dadio
Jane mirtaniang ingulun maring ngadakaken paman. Napi kesane mohawinan palungo cokore ratu. Warningke nang peparu mana sekadi mangkin. Durus durus telepon. Titiang taler. Pate persami. Para patih ping kalih titiang maka kalih. Untang pikayon palungo cokore dewa. Durus ratu. Jak sergap sikap batik itu nih. Mana? Jane lakar paro mancone lakar matur maro peteken dani. Pesacan bener. Tiang. Yo doki malika. Di prayo angamet gusto dingdong maring. Wah. Iya maling kahet. Sangka cuma Nah, dong. Noro yai wenang mutus Mudang ragu menyamumu Yodan. Wah, yen sampe jaguran itu laku ditimpin jaguran. Ah, ditimpin don. Patih apa gini kok bane. Zaman janimu Yodan. Muyudan. Pasal ngenen. Sik pasal ngenen don. Cekengke. Ah, Ku tapi di ratu. Jani satuan jani. Apa lakar kena apa bicara Ni subuh patih sing padu nawang kuminah sing bisa. Nawang itu patih. Mau patih nyala nang kekerasan. Kengkian semayo do keng uni. Nah, kengkian pidan janji ye. Wih Dewa Ratu. Segerakan siro maturu tak aku rikalaning bayu atur niro medoha padi kaden ketolat bidan. Sek bidan aeng bang rau. Tuatu aku rikalaning bayu matoni atau pati jani nyamu. Adi astun ke yang mati. Kang itu kang kerahayuan jagat. Mewit saking manah suci nirmalo. Sangkaning keikhlasan. Kadung yang di tiang mati padam giring satnyan singgih buru. Duku sang Prabu kaden ketolat bidan. Man saja nyak mati nih saja. Man kengke saja jika nyak mati. Saja kayon mati. Yang kedan tiang mati yang ratu yang kanyak mati. Cinya mati dot. Ani madan patih tu purpang nawang beno. Tu ani madan patuh kering satnyan itu serinaro natau. Tau maro nak madan patih mati je beno mati. Menyamang merbat. Inggih yen sumo wantah. Sekadi nika wicara sane wawu. Sapu nabi mangkin. Mawit wicara nene sane mangkin. Mau wiwitan. Yanton wiwang di tiang narko itu wenten duto wenten sateru musuh manjing ring ikang seriranto manjing ring tengahing negara dirah kadia sapuniko kewalau ne bu madeh kewoh ne to ne madan yoi sateru ne musuh nak rabin itu atuh weh do ben yoi musuh Rabin itu Wapo je masih ngelah muak tu segitu ke walau sapu niki mungkin. Cik ni takut mati. Ian pari indiking pong awong pawiseri akadia sapu niko egar ti tiang mana akin. Wong pawiseri kalah niro ajem yo sino mungkin. Ruruh ipun yo yari riko ring taman. Reremih ipun ori sampune wenten galah becik kadi sapunika warahakeno sira mucoh kang sehananing dursila durbudi bangsten kadi pikobot panjake maka sami patut nika ratu kadi ya sapunika yen kemanahan tu titiang kedo nyen penunas dane itu bagawanto mapan kore ngalih jani dane bang tentram menjaga sing kedo beli durus
Durus palungguh alatu mereka ring udiano ring taman menawi wenten riko yari titiang kadi titiang pacang nyelekang naler Malah indek punika mau pamit titiang sane mangkin durus palungguh Ratu Agung mereka ngeroh arin palungguh cokori dewa ratu Sapu rapi kalau ratu nggih titiang. Duh, nggih. nggih. Mangurut, mangurut. Titiang. Yan mangkan. Gua muntuk Nggih, terus. Berapa mungkin? Yan mangkan mak utusin wicara. Nggih. Sadina mungkin. Nggih. Ingulun mata timbang. Agan duwi lawan sir dia. Makin sampun roro tetimbangan makin sarang rabian ratu. Yen sampun gelis sampun nikitan becik asane ratu. Ya. Semakin cepat semakin baik kinten asane. Sinah tepuk nih, pang jelas. Pangkat Terus. gelis ratu galang Pangkat, apa pangkat, durus pangkat ratu. suwi. Warga itu yang iringan. segera Nggih, durus. Gua kancangan Lampah jalan Prabu. Dadio Duh, dia tanteng masing Andi. Ya, tiang punah perbedaikan. yang melang ajak penyeruan bisa deh. Dia cari kaki bambu berjilet. Nawan bisa lawan dia. Linya. Ini masih macam sini dulu. Sini dulu. Nah, masih beli aja dah. Lah, temu seh lawan kah. Apa itu? Hei, papa nak beli dia nak beroman sing. Sing bagiannya beliau. Beli lagi dulu. Sing tahan beliau. Sing tahan beliau. Lah potong acara botol kena kau bahan. Itu. Meme. Pasal tadi mau meme kamu. Memang enggak jadi. Ayo pedas tu. Pedas saja. Pedas. Cadangan di bene. Oh gitu. Jangan jadi kalau tinggal di dalam. Sing teman aja. Teman. Ya begini pasti teman. Teman saja. Semangat dasarnya. Cek lawan bagus. Mau sandeng. Nah, bang malu ya, genggen. Bang malu ya. Jangan mon masih. Alon, ratu alon. Nyen sing teman ninggal anak lega. Nyen masih teman ninggal nak lega saja. Ada. Lagi kalau kene. Nah, oh dia. Sarwa bunga penganggone Nah, kene. ayo Pak Udut. Apa jani lagar? Po orangnya dekin. Jani. Makin pun kalah he. Ampun becek nih ampun becek. Jak bareng nih ke itu Anuan. saja. Kentan pun boleh. Anu pun boleh. Cek makin pun kalah. Terus yang iring. Asang tabe sira kakaingan parat termedan ya sirayai pada kinakil matawata swajak karya nah warakna lawani ulat Ledang Suryana sembah Sugra di tiang beli aku. Ada sahasa beli aku kudu sekian titiang. Tapi pacang telu cano beliring titiang terus-terusan. Aduh, ya dia
canting mas. Nah, Dewo. Iya canting mas, anaknya bukan dewa. Nah, tuh, iya manis. Manis tuh. Duir mak bener. Nah, Anu sinsal. duir benah mulu saja. Benar saja buka rawas dewa nih. Lurus apa? Ikang ujar para jano. Apaan yai ngalakan darmo eci. Nah, ngapa ada nyendingah beli satu nih di sisi. Kabar burung, kabar rampuangan. Burung yang melayang terbang tinggi. Mecepol di papinane. Mencampur di papiran. Dingah belinya di Dewo. Ngelarang ane madan. Darmo eci. Nah, darmo eci. Bobo subo cege. Bobo cege. Potongan beluang. Potongan langsing. Sake wala ado nyenang orang cek sakit Bener. bisa. Anu, Nah, gini, pertanyaannya benarkah? benar apa sih? Nah, tuh ya. Ketat. Sama kanda sirap. Ma benari kang kadingot. Nggih. Ada dermada nang makan. Lama kane sida tumas nyujar maksa tam jaga dite. Yakti beli aku. Tidak ngelarang Darmo weci punika buyo jajal. Tidak nalar pada sekali beli ngasih tiang kuren beli. Ya wakas tiang mati pangjang tiang moksa punika Dok. acok Aduh, kone gitu, Dut. Ada kone gitu. Aduh, kone gitu, pembelajaran gitu. Kone munggu sastrane de gitu. Duh, dia tangting mas. Ya, Dewo cantik mas. Mangkane ane pamitan kemarin gitu. Nah, ada jadi ada yang pengide beli kelawan adi. Aduh nih pergi dia beli. Udah akene anglakan darmo weci. Lama kana sida mangkane ragantu. Nah jadi cucat dia beli lakar ngidit. Cek ini Dewo ngapa ngilang? Bang suwun nyemak gawe kok gitu. Mak gaya Usan nyemak gawe kok gitu. nyoman. keken Dewo. beli. Amerika tuh anak subuk terbang ngale apa Dut? Nak bo zaman yang ala tipis Amerika tuh subuk ngejang apa? Ngejang apa? Satelit. Ngejang satelit Tadi luar tuh ragon masih ngure. Nu masih nangklang dengkleng sebilang nyamuk payu. Bubang Sakit dan nyoman. Kemarin nak ngai villa nambah kamar benda 2 bin sakit dan nyoman. Apa tanya beluang bang tadi jelema. Nasi zaman itu mah. Ada. Beluang Suodeng sebilang nak payu kone sakit dan nyoman. Belak melekas tadi. Jek nyalanan sedimen loen. Ayo jarmak. Ngelam dan kasih Siap sirang kagak. Bung saja nih. Ada doen alasan ya. Sungkapnya tiang nenten berasidayang. Tang kesaktian tiang. Benikira tuh. Cek pengkung sana nih. Ya, cek pengkung. Cutatnya meniki. Cek taken kali pisan. Yennya orangnya, yen sing masih harus orangnya punapi jantung. Bila perlu yen harus berduduk. Beli. Kalah Yang sengnya udang kesaktian tiang. kalah. Udang daun kadang tiang melajak kadang berak regret yang melajak. Urusnya kalian. nyaman Cina. Siap. Wih, Yo bang urus nyaman. bang tadi jelemu nyelam melekat menceng, di pojok. pengkung. Tadi celeng. Apa ya? Luer genit ini deng minyak. Berada. Wah maju. Kamu. Nah. Ya, jadi subuh kalah iblis. Canting mas. Dewo nyai tanting mas nak buku nyai. Iya nyoman cemplon caplak. Sing dewo ben menyai. Dojok Pokoknya- putih, gen jepeto, gen beli. Pokok cai ngurus nyaman sini Dut. Dan dia kita tantinut maring hidupku. Dadi nyai bisa ngelawan tadi. Apa ane orang beli tekening nyai? Apaan? Apa? Armaning sang amre sukataning rat. Mapan dini nado
Sodaning iraga nadek-nadek. Hah? Sing kukene pantes nih. Cek ini bening ranang cacat buat kawibawaan itu nih. Nih lu, nih sebenarnya yang Oh, nyerah enggak Ben. Nih, terus. Ayo. Ayo ambekin terus. Nadan kasih dan ngalesani. Pekin masih bengkok. Ini orang Wah, sadar. nih mulo. Jutot titiang tannya, utang kesaktian titiang. Ya Udah dia semalu titiang nyaman sini. kemasin mati. Kade Ayuwati bengkok saja nih. Tuh ya, tangyo ciditu. Tangyo ciditu. Beli sing milu-milu dun. Beli sing milu-milu dun. Nyaji nyange ngoreng, nyaji ngangon kuah. Tangting Mas kalah gantuk. Nyai Tangting Mas. Yang mangkana hidup. Tanilar kita mareng dira-dira. Nah jadi rasa laran. Magadi Nyai Magadi. Dan ini Nyai ngoyok. Dan antas kita make arde nareswari mareng dira-dira. Sing pantas. Yen banding ngebuat kawibawan itu hidup pindah ke emas. Nyai tadi enu tuh doen Nyai. Tuh ya. Sama Magadi Nyai. Nyai terutama. Nyen. Nyoman. Gitu, biar nyoman kena beli sing milu-milu dun. Siap. Beli sing milu-milu dun. Ingin. Pesawat di banyak nih, pesawat. Terus. Iya, Tangting Mas. Nyai Tangting Mas. Ayo akeh meja. Tanilar kita maring dirajing. Nah, pokok sing liu ben. Niki ratu. Nyatu. Yen ratu dan mersidan nunung bagian didang ingke berpate mandem mari koso panunung. Nenek jadua pamekat ning dini. Kunapi? Para pateh. Ye, Bang Yang tidak. Pateh. Ya dan. Para mancu. Mareng pasir. Ingulan nadan arat atilar mareng kuris. Wah, Ya dia ada sapu napi. Titiang nonton yang senengok. Magedi rakyat suci. Oh, ulun Narendra. Menawana swece karya. Warah akan lawan. Nah, napi wenten bicara. Orang tekan Didiang. Didiang jagi kameragat gaya mungkin. Oh, itu wanen padiru. makanu juga lawan mati ni. ulun malin kahot. Kentan talar di tiang, ngapu wenten dan pawacanan durus ada tu. Pawacana. Kita patihku bersama. Patihku mah kedua, cara dua. Lata kita amat tangting Mas mas Jali, maring. dengan nyalin. Dengan sabuk cai ni ngaca dua. Ayo dengan sabuk cai jadi yang mula wanen. Tanteng mas kan para kali nyoman duduk. Ya parakannya dot. Nyoman. Hah? Nyoman. Di kadek. Oh kadek. Nah. Cak si milu dot. Yai. Lah pada sigro. Parikoso tanteng mas. Lamang kana. Sigro. Terus. Sapuna. Oyongang ibane oyongang. Cing oyong. Segoreng kan nasinya. Megoreng. Ya. Aduh, tanya makaat ke tunong, kita caranya Ya ke dia tunong. ada sapu napi. Titiang konyak magedi. Apa teh? Jumal. Tangting mas. Cek nasi dulu. Jamak project. Nah bang ya, bang bajak memennya itu. Cek panas Jang sing milu dun. Jang sing kena kasus dun. Ratu. Sampun mekat. Ya. Rakanku kita maker. Terus? Dile akene rilampasi re tangting mas. Apaan tan ane mau ruha ikang sat manjing maring. Nah, bang kawang jadi. Durak makoe.
Bang yang tidak sarang beli tijangan ya dah. Ratu menang mantan dari kiring. Belinya ratu di sisa sana. Bang yang tidak sarang beli tijangan ada bang. Ayo tunan yang pariat. Terus titiang nenten bulat. Titiang wadah saya ke. Terus. Sidra. Ya, yang sebut ya. Ados malungo rando kerni ring di jamin kirang kerti rando kadiang pun tadi gelap kadiang pun kadiang terasa yang mana bilang makin ados dan kerasa las tales dari ragu mayang kadia kaya erang hidupku kaya manggi wos ini ngerikan yang redai kita tirah aja. Sabu tirah aja. Yentuh kita mau wisesa. Yentuh kita prawira pinating raja tirah. Mangke. Dia tanting mas. Dia tanting mas di prayang ngabijelakan kawisesanku. Cai Prabu dirah aja. Bagus alap goban caine. Sake wala peminuh caine waliul satu. Yen saja cai sakti. Prawira cai ne malu langken bangkene kacau. Ante takene kawisesanku. Hagot akene walasanku. Kaget. Sampura malai jangan gol satu. Saksana! Tuhan, kok jangan bela. Cantik man. Angop pijangan tenan tado wadanan. Mari kanang jagat ayo. Kayu kayu. Aja turun. Angawir ros pangangan. Ali baru. Ay nggih titiang. Sawi sido. Kanting emas.
kayu mang. Lang telanga kenu. Mau mangalaraken darmo piti. Analuk nisti nrangianu. Alu kada silut wantu. Tuan wani uang lumiat ilamiu. Yen maring setu gandu mayu. Kaya puluh itu. Yen reng sedro. Inur gamayang titiang. Sagadi sang yang durga berawangan pelungguh. Aige. Ayo Aige titiang. lah tuturi lampah sih ini. Yen asapun nika durus-durus titiang jagi Aige titiang. Mapan mangki sampun panu mayu siru kanting mak. Prayu amijah mang wetuang mari kanang jagat rai luk prayu acentok pawisesan lawan siru Prabu Dirah Diraju. Aige. Asapun nabi kayan pelungguh hiratu. Cih nayang makin kesaktian pelungguh hiratu. Lok jagat dirah diraju. Loh, mangki kuparang bu bisa. Aige yang seiring. Terus. Ini tepuk. Wah. Sakit coba lingsir. Nebeng wayang-wayah aja nih. Icang bilang mau nene sakit coba lingsir aja. Coba lingsir. Tangting Mas. Oh gitu. Iya, tanting mas begitu. Tanting mas, Nyai. Ben mau cedol apa? Ben kali ngomong. Ben. Gusten Nyai ini rancang lingsiran, Nyai dilah mau ne. Apa ulah Nyai mau lingsir asana sih? Jak babat Bercang melingser cang sengide kebaca cia. Jak babat tuh nyanyi juang kebacangan ini. Nah, oh iya. Aduh, krarer panmu. Nanging tirajetan mewedi maring. Sing pantas. Sing pantas. Mungkin je orang ibanyine luwung ibanyine. Sing pantas buat itu sing pantas. Lawan kompannya ini sing pantas. Joh. Lawan laksanoe gitu. Joh. Tapi itu Niste Dame Sulaksana. Nyai Nisto pelaksana Nisto Nyai. Anglaken Dharma Weci. Ngelarang Dharma Weci. Ngelarang mati wong tanpa dosa ngelarang pengeliakan nih Pak. Oh iya. Jangi Prabu Dirah mangkah mangdangin. Cai Prabu Dirah Diraja. Pangkah sumangkah cai pesunyi. Iya tiki Prabu ning Dirah Diraja. Dan mulu begitu dan mingut begitu. Risade pupareng lawan tanting mas maring Dirah Diraja. Dong orang ibane sing belih ora, orang ibane sing. Prayu, kamu jahaken begitu. Lamakan sidu tanting mas mau temahang menadi Prabu Pinake murbeng jagat ring jaga Dirah. Iya itu melaran wali natan dan menguruh itu uang muda begitu. Yen saja Cai Sakti nih Jani. Oh, Dengan kesaktian Cai nih. Iya caplak siap. Merka Nyai. Nih Gusti wakilnya kada Nyai tetap. Mungkin kawisesan ini. Nama kita jak lawan.
Jang sing Tangting Mas Kalagantu. Agung tedosanir. Weh, agung dosa nyai. Len suba mati-mati uang tanpa dosa jani nyacat Gusten wakene. Weh. Zakengkan kadang tuh yang cara-cara hukum mati. bener. Sadina mangkin. Ayo. Nah, pokoknya jadi. Urip amejah urip. Tanteng Mas. Dingah nah. Mungkin dia kawin sesanya nih. So, bertentan dah. So, duur langit. Nih Gusten wakene sing lakar mundur tetap. Lakar ngarap kawin sesanya nih. Ini lah kamu nagar. Yang saja bukiang. Dong jak peto dong kan. Mau kita gede walu nada tanting dirah di kolongan jadi. Jaket punya lagi. Wih, amun kecil gede na. Amat bone na. Ai wong wingu tu paniklen nak buku cai. Menawi sampun mebok kowe sesan kae ni. Weluh ring sejano ring daging daksak sare. Nawang kai pemincaran daksak sare. Sekonen ki nawang pemincaran daksak sare duh. Wih, Dua cai lakar kematian ni cantik mah. Pilih. Mari muli. Apa saja mana jadi lawan. Bicara tuh. jak liwat tuh Lawan tuh lawan. Dia tadi lawan. Padahal kita urip mangke. Tertusuk. Aduh. Jak saja tuh. Cepat. Lawan. Wih, alon. Kakangku Tangting Mas inganiku. Nane kene teko. Yan sira kulatane riru pantu dadi beda sira Kakku. Jak asane liyane nyedon nyelang. Warga wampang si ubong orang. Adi soleh, adi cek lian. Yan duking kuni Ukas ni malu. rupo listu ayu somito manis ujar manis. Ukas ni malu jegek. Cek manis Asam listu ayu. Potongannya lu. Sing ada di alahan. Kalau kopino laksana nih bodoh. Saja. Duh, mensap ya sing adi mangke sabun api lah tuh. Dewa ratu. Nggih, napa? Ya iki sampun mau beda-beda rupane yo. Sampun medio sengen. Mapan wit sangkane yo. Tapi sehananing wateking dewata ngreka ikang manusia muring ikang sriranto metemahan buta kelawan kalau. Metemahan buta. Kelawan buta kalau ada. Sing ada dewane. Sing ada dewane. Jak buta lonco. Yen mengkene sira ranten tulingan. Masih bokong. Menawa sampun mebok ring daging satu. Ring daging satu itu. Samu itu, rek itu, yayur itu, ataru itu. Telap panana kebukuan. Pada unyo lontar besudut. Nangin sudah. Sejajar. Dua pengijian kebisanan adine tekene mok. Itu nak semua berada Kemudian pakai kawan mok lakar nempil kebisanan laki buki deh bu. Dong teko mai. Dewa ngurunin mbok mai. ngomong. Kayaknya dot urusan dot. Mangkin rengenan ranten to ingani ke paweh ajaran lawan sira kakau. Nyai di ngaham sana. Beg-began kuping nyai deh. Apa nyai di ngah aja beli bukan jadi. Langsung nyai terus beli kowe. Terus Kamu kekododo Raja Guna Samubawa
Maka sanu maka pamu widi kenam wairi no. Yang begitu tan sidung ngerat ikang kamu. Yen sing ulun nyidang ngeret. Mata mahan dadi kerodo. Dan buruh kitu ring kerodo. Tapi niko kerudo. Pinako Allah niko ngerat. Iya neraga wakrat juga. Artinya nih? Yen mau turunnya dayang lakan ngikat. Indiriyo mo itu setato mo ulu rendeu. Yen sing mulo lakar nyidang ngeret ini. Ya tu mutemang kerodo. Kerodo ikang kerodo. Ye, rodo ikang. Rodo? Rodo? Ya tu ribu mutemang ikang sariran tu. Dadi yo musuh tu. Dados musuh kering sarinanipun di manusia. 1.000 nene. Rago di musuh. Mo parak tan madu kering awak. Cangseng berkenal nih. Nak mulo kita. Yen musuh kita nak sing joh aja di dewek tu putih. Sing ke umulo diukur dah. Dewek tu subuh musuh. Tadi angani ke siru kakan tu. Yeki musuh ingani ko. Sang sarutan tu kade doha. Sing tinut. Sing tu. Iya nenen lakar. Lumrau mok tu kau sangsara yen tadi jepong idih di tiang suwut jo melajah kene mok. Sangsara mutemahan mok. Yan karo weruh sirem mok. Ya nano uang paweseri amegat tresno lawan lakin yo. Nggih. Yen wenten nak istri megadang tresno. Dahat falan yo neraka ikang pangguh. Neraka nun. Pilih-pilih neraka lakar tepung. Iya tuh. Ori kapan sirur witis? Dan wenang menadi uang. Dan wenang dados manusia malih. Wenang siro menadi asu wadon. Wenang ya tadi. Tadi kula. Tadi cicing. Marmitanian. Tadi cicing. Ori. Pastu niro sangyang guru. Lawan ikang babu pitaran tu. Dan sido papu neraka klesaning siro dan sido kinapusaken sang sido. Keliwat pelih mbokir ganti sing idang lakar membersihkan kita ceraka. Liu mapi tutur tekenan akin kembo. Nedek tangkah yo. Mo pusing lakan idih kebisan tekenan aki buku dew kengken. Ide wo ngerawasan musuh kedo. Sing joh musuh di ukuran ayo ni adi pao dini. Adi pinake musuh boy. Kira adi kucing tinut tekenan aki buku bo. Adi jani pinake musuh bo. Nih yo bang tutur. Yo nyana nanti pulang ya ke pasir. Jangan iki. Itu bang semua bisa dah liu mau tutur. Jangan Yan temang kano mo bener kayo leng to. Sawiri yo imo nak mo nyamo ngajak bapo. Bapo sing mo belo ngajak iyo. Kan mo belo lawan imo. Semayo ni ngaranang bapo sing idang. Semaya naratu ni sabi. Ngiring sepemargan itu anak Sang Prabu. Atot. Ngadi lama kanu tan samu kadi natan nirah kegeseng dening santing mas megede di biar balik orang banting patuh pemati mau gede mau adi karo apa pun di dia lakar gesang mok anak ibu kadi sampun beniki ratu tan sajak iya iya untuk mangkano sakeling akeno saatnya siro siri empu mogori wastu mo
nemu rahayu ring jagat diro kewalo. Menawa mbok tenelingo apa kang sinanggur dirah. Tuh, napi sane para dirah. Dirah mawit saking aksara diro. Dirah muwit saking aksara diro. Ane mapetekos sejahtera aman tetram gemah ripah loh jinawi. Ane arti sejahtera damai. Itu laki dumin sekonden mbok mai di jagat dirah ketekaning teko. Nah, kendan. Ada mbok dini di jagat dirah. Sangar ikang negara mau ujar paro poingan diko. Anak mulut tertujuan, Bu. Niki Ratu, Bangidang tadi Ratu Bangidang kangen dini di rakyat. Jalan mulih, duli unang orang tua. Yang begitu, yang tadi aku niko pamit sira. Oliver, Ay, Tiang. iya namun nih jengah erang anak ibu ini. Lah jadi atak sisian mimin bersama. Wang sidu ngewalosang sakit kena ini. Lautang. Iya ada sapon itu Tiang jadi. Nah, ide sisi. Doh, nyaman bakal jamu kerja. Jalan-jalan ke sisi tangkel gitu. Anaknya aku. Sisian meme gitu bersama. Apa nanu wicara rahat ketibu dening ini jani kengken nyak anak bukunya ini lakar ngewalosan jengah sakit erang kena meme ini. Lautang matur naki bukunya ini. Lautang matur. bener saya katakan. Ulian naga subakti teken Gusti. Mangkilas tut uri pusiro lampah sireng mimi tanting mas. Ini prayo amujuk mari kanang situ gandeng mayu. Ini prayo amin sih lawan siriang betari. Nah lautang si gede jalan-jalan ini kusin Genu at majani watang tilu lawan siruh betari. Tapi pukulun buduku betari. Makan tan keni sot upedawul ring kupadan buduku betari. Apan kaulan betari wani ulun persanggu
ngogah yogan budu ke betade me prayo amin tesi walugrah ke lawan sire betade merapal sokolo suang ninga promon Tuastuyo paripurno nuaton kujawan tening pangilo-ilo. Cuana nirobotarawan tianca. Mangalaning semua ulun repatu kesirayang. Lama kana datang kekeneng satu podrawa kuasa ni padu kebetar wijil dados bejoran jaga dirat topik noi dorau Antian gumotor mereka nang pratiwitan. Apa tejo bayu akasu lintang terang kanwang surya chandra. Wapan karengo deniro wapan nane wong prabdu wong ngajap rituasir siapa menawa prabdu mungkin suaksana wijaya Antian mawas-awas posir. Wah, wang siapa dasun amat. Dia wanita kita. Wang ngogah yogani yang dur ke Dewi Luer kayu maki. Oh iya, matur posir maki. Maklum watu ke betari. Ulun nurwani kanting mas. Wah tangkil lawan siro betari. Mi prayo amin tusi warenugrah lawan yang betari. Mangkana juga. Waro sisio sedayu. Mi prayo amin tusi warenugrahu lawan siro yang betari. Titiang dia tateng mas sarang sisian jagi nunas menglugah hari itu ratu. Ayo sekarang sojalir.
Wang ting mas siro prato. Lila itu siro yang Durga Dewi. Peparok lawan kita mengkini. Naga. Wai wata kita manas tapu. Siro ibunta. Bipraya sungkerta Warunugra lawan Kalaganda. Mangga punggala kena jiwa permananta. Ibunta Bipraya paweh kita panugrah. Wadian rumasu dening kageseng adi bareng pat merdayu siru tanti mas. Rumasu sidi mandi ring angge sarirandu. Sampun paweh nugrah yang besadi. Yan mangkanu lah enak kebuduku petara. Walungu maring kayangan. Sian samang kaduh. Siro yang Durga Dewi cuma cukaning kayangan. Lurus. Sadia! Wale Ayo Tiang. rasa garjijo sirut wanto. Dari sampun sidu. Yang betadi paweh kunugrahan lawan sirut wanto. Patut pisan. Tiang kadi rasa mau kebar. Cak kebar mayang awak Tiang. Ma benar saya saduan. Sisian meme sedayoku. Wapan sampun tekicu. Paweh kunugrahan lawan siriang petari. Mangki adun lampah begitu. Nyatur deso begitu alam pantu. Lendu, buyang, waksirse, maise wadana, lautang, alih tongo sanaki pokoknya. Nanging ingatang pemunyin memini. Sekonen nyai lakar melajah ngeliat. Ingatang ane si malu ane patut gelar nyai mesti ngadelen. Ngelarang hidar buana nyengker dewe nake buku nyai. Pangsing tepukin no ditat kala nake buku nyai menjalan ngeliat. Tuh ane paling penting tuh ane paling perlu. Ingatang boberson memini. Lah lautang. Larang aji penetian laki bukunya. Engken, tadi dengil? Matur lo. Arab, kan Arab. Laukang laksananya.
lepang layaknya ini, dengklengan batisnya ini, oh, gambahan boknya ini. Ini jani anak ibu ke meme, ini di satu sing satu sepatu, lakar nunas penglugrahan majang ide yang panci durga. Dengklengan batisnya ini lo. Oh, Layaknya lebar. yang esane rungu fikir yang satu sepatu. Manusia ni lu, nganas gang reno pangan. Lama kanu tan kening sisip kupedawu. Waning sampun wani, gurun, madu moga kadilingih boduku batari. Waning ring sigeron nyeritu ring sigeron ning kecalongan. Natanan waneh bumati pinunas di tiang majang ring bekulung boduku batari. Raya Wantah mando persidu ngarti angayu sang wanu ngerti gara haywan jagat mah kawin mewanti-wanti di tiang ngelungsur gong panganpun. Waduh. Apan kasih nemu dingin kiri-kiri turoneng catus padu. Dina kelungguh yang pancet juga. Maring wetan alungu kadiduk kanemu pasih Sri Durga. Maring daksinu alungu kadiyat itu Sanyang Durga meparap dari Durga. Leleng kulon melenggih itu yang Durga meparap Sang Sutri Durga. Maring lor alungu itu Sanyang Durga mau peragian gori Durga. Maring madia, maring catu sing padu. Yang Durga memparap yang mayu Dewi Durga. Iya tikung wetwang sananing butuh, wetwang sananing diksi, wetwang sananing pemali, mik-mikan. Ampun yang sane kiring-kiring catu. Nelit badannya ini lo. Lama kanu san sisir kuentanan yang erat. Risampun paripurna yang Durga ngewetwang sananing butuh. Mewali anyudur mari sanang ketra gandamayu. Malih mesti parat do mau parap yang ini Durga birawi. Jenat demelinggih ring setro gandamayu. Mijilaken geni maring weteping nguncang jiwa dwaru ngaran pengleakan waringin susah ngewetwang ageni maring netru angabarabal ngaran leak undo wijayu ngawetwang geni maring karna kali ngaran leak alo brahmo tamu ngawetwang ageni saking krok saking kelapakan batis ngaran Desti Camrebra maring catus pate ngawetwang leak dulu Deng batis lo. Jalan-jalan mau bagi tugas ada nyandi setro ada di balai pemuda. Nah bangki itu parang kuiku hangki watakang Desti analu nerang janu buto putih bergali lah rukakan jagat dirah diraju. Jani jangan bang danguk gubuk bumi jika dirah dirajo
Alewara. Aye Kijang. Lah mangke kuni si lampah ini. Ini prayo. Anji rupu. Lama kades itu. Ngasora kenikang dirah-diraju. Iya ada sapunika duros-duros. Warna sangu ongkarina sukti tingas kardo. Om sangyang siwa lunguh ring tungtungin patmu redayu. Sangyang prajapati lunguh ring sejeroning angge sariru. Sangyang pengulunan cetra lunguh ring tapaken batis. Muatusi sampun jagep ngeregep munang ngaji po. Biayati kemuteman yang trimuti ring angge sariru sang tanting mas. Nonak ipun tumo kopikan ilendong ilendi Muangki puparong lawan ibuntu. Apaan ibuntu? Wah, sanyuti rupo. Wah. Muangki peparong lawan ibuntu mangki. Ibrayo. Amujuk maring setro pebajang. Ilendong wang lendi. Merangki peparang rawani punto. Wah muangki. Iprayo amujuk maring setro pebajangan. Muaring Purwo Mijil kita liak petak. Merangkit. Wah, delong ibuntu lendo. Muak ngelendi. Marendak sino. Iya, itu butuh bang. Merangki. Maring pasti wong. Metuh gitu. Leak kuning. Merangki paparang ibuntu. Maring utarutan hanule. Leak irang. Merangki paparang rawan ibuntu. Wah, dia. Leak mancu warna. Merangki. Leno. Muang lendi wak itu. Merangki peparang. Jumujuk maring jagat dirah. Wah. Yohan mengkene. Ibuntu maring waris. Tonton mangki. Leak makawihan. Rok jagat dirah. Ngogi ruastu. Terlayur jagat dirah. Lendo.
Tot uri lampahi bunto. Tadi mbak naik. Lacur Dewi Eda di pergino nih Jani. Ambon singman saput tuara ada. Udeng tuara ada. Nanging ada. Liang paidap Dewi ke ibu ke Jani di wengi ini mangkin boleh ngaturan ayah ring ajang susunan. Nanging wenten sebut kena tiange. Setiap keluarga tiangnya gelem kirim ke es medikal. Ampun, teko niki mobil rembulan nih. Nyak mobil rembulan. Jani paling melah asisten Banjare Jani jeritan. Yan, Mayan. Aduh. Woi, lembuh nih beh. Mimih. Yan. Sing lele atine Yan. Udah lo. Do jero mangku nak toleh hargae nak jero mangku. Kengken. Nganggo nudung putih, baju putih, saput putih, kambon putih. Si kambon kene bosut musunat ci. Ini agak caman gini. Si nyeman yele. Si penyanyi lama. Nyen tuh. I gomblo. Waduh. Ini kambon pan pahit kan nih. Pan pahit sih dang su yo. Ya sing pesu. Mapan ca si man kambon kan kosa gini. Oh, nah Kang Wang. Kang Wang ragu dadi Regina yang penting kan ragu boleh aturan ayah. Aturan ayah. Pailah nih menjalan, berjek kanggu bo. Tuh,
Kene janian soal kene pekiboh gumine do. Kecara nak gerubuk agung rasane. Dini boy lagi jadi mekeno. Apa mawinan? Kram, liu, ane sakit, ben jani sakit saja ane ngalin, ne sakit puan ngalin, ne bingung raga. Jani kamu jani mau kirim ke Klungkung, sing tawang-tawang subuh nge-share di Facebook deh. Amo ring acitio, tuh sebut kena janian. Anak ada nih masih kini apa nyamuk, ane gelom. Kang Ali balian jadi beli nawang dia terus balian melah nih. Sapi raga kan tuni subuh mantel pun ada ini semetono sakit. Tunden ngalih balian. Balian ane sakti itu. Oh, itu asane do. Turjo. Lan jadi menjalan sambil metakon yuk. Jadi langsung raga. Ayo. Ajak nak gelom jadi kemu mobat. Pasing telah nyanan galah nih yan. Jadi alih ya kamu malu. ajak kaya khusus saya ajak kaya deh gede-gede sing tawang nih anak gua bakal ngayah anggolah kondisi dan situasi kondisi yang lebah dini anak gua yang kan jawab tanggung malahan aduh ini sakit bedak panjak kita nih nenek yang subakti panjak teken itu putar maksam tua ke sesotanan ini dewek ngaturan ayah tusing adele beli lewat ane ke basu ke duga laru mati itu tua ke pemerakat manusia ini sane ke bos seperti asli di perina. Saat ini dewek hidup di sini, wah nunggu kayang mati, sade wale, tidak nasreng pares semeton sami, sampunan lenger ing ide sanyang pramuisese, ngaturan canang sebetsari, nunas kerhajangan, mangde preside, nunggu sedate kerahayuan. Suwirih ragani ayah hidup dini dijagate mati sekebedet kepetamu mati gini lah kebos mati kaping kalih mati nih kok tani uban masih kebos mati nih kaping tiga tuh itu nih mati sih tadi orang tuh nak pingin tuh suwirih nih subuh kelewat pedong jagate apa sing nyan idewe kedukan ring ide sang sane meraga balian nah melang jubo jani tangkilin ide mah balian apang preside ide pacang modal ke jagat Ratu mah malian sakti mau kamu indayang modal dimakin parakan dewan sampun siagun ampun puasa riku tatuan ning usada ya tuan datang nira atunarendra puan mungu kikanyang gaswaksana Aduh paling suranduning suara laris aduh
sampun weruh pamingkaran demi kanang dasak sari keranan. Sang weruh iku tatuaning usade hanabuh. Mecine pesan Udah anak ke sapi muah katinggalan Yodan bentuk jaga pinara. pirkalan nate pedal. Iya, Pancening yen raosang ni buka jani bapu uruk ya tu pasyak ri ketatuan ning puang sadaan legan bapu garjitu ritual sirus yang sampun pasyak pemikiran kanang dasak sarisen kerajaan di subuhane lantas bapu sido ngayah ngiring itu sasunan bertaruh dalam napak pertiwi. Nyolah kang animatan iben salon arang. Kewala diop gungwin ne cara jani ne tu ngai bapu masih kewa. Liatik nego jero balian. Sedalam bapu melajak kang sang yang ngaji dasak saru sane mungkuh ring sang yang ngaji saru. Aeng penyakit masih. Aeng dokter gede titel dokter penyakit bin lebih gede na. Peniki jero wenten sane pinaku bingung dengan bidang sane ke bos. Napi wasane kering kedokteran rau ring palian napi niku penyungkan ini pun pada persidang ada di depan Makelo bapo ngajak pancening ke walau pancening nu gagduk jak bapo. Ampun yaki. Iya nindek mau sangane madan penyakit ketekan ada tetelu. Iya nanengoreng sangyang pati urip ada ketekane pepitu. Yaki. Iya nengoreng penyakit dadi ubatin sing dadi ubatin lakar ngemasin pati ada lelimu. Kewalo liu nak masih tadi balian maro-maro tan bino cara jonen misi dia hemuk ngelencong. Kemudian tatah tekeneng tutur. Ane madan muda kecapi. Katikalan yang gedok pinarah itu muang punggung tiwas muang kurante bolong. Kurante bolong pang nawang nak singgah delen yang panceneng. Kurante nak ya bunga. Iya niku yaki. Ya di Prade deh. Ibu anak sakit tenas sakit napi niku untuk obat niku. Indek pancening lakar membina yang penyakit medis muang penyakit non medis. Yen jama kang bapo lantas nutur penyakit kedokteran medis nak dokter lakukan teken yang penyakit pegawai manusia. Pada ciri tu siang jadi lem. Ada di netro ngaran penyingatan. Ni nomor 2 yang kena racunan, kena acop-acopan. Ada di kuku. Iya acop-acopan itu kan ratus. Sana berdiri jalan, sana pacang nampai ini kan. Kene masih pancening. Nak sikut, nak pada ngabo, patuh cara paisin. Kangin sing ada tanggu kajo, sing ada tanggu kelot, sing ada tanggu kau, sing ada tanggu tengah, sing ada tanggu medek, sing ada tanggu. Sangkana kan nak orang kelubeng keluar dosio, sangkana bumi ada tetelu, beten tengah, tekening iyo. Kangin ada tetelu, purwa ngetar muang kangin.
Kelu pemincarnya ada sion itu ngewetuang sang yang aja dasa aksara. Kewala dasa aksara konden tentu cening kanyipan cening ngidang kanyalanan yang konden ngidang ngebaha. Yen maju ning ditiang tapi marjan itu dengan Tuh sumber pancening dong main malu nutul. Ketingat ratu. Iko wedon anak sane mererot. Tapi ketujuanipun mandem mriki. Sewireh ini nak tahu ngos balian. Nah wanita tu nak lakani sakit. Kewala sakit tentu pangkena ban cening nengorin jani bapo karmang pang cening tugas. Pang cening malu nengori ya pang cening sing ngawang berarti pang cening belum ngiring bapo. Berusaha tidak ratu. Wah, biar ke kene pun anak sakit sunah bolakar mati. Ai. Adi sakit kene apa marung ai. Tolong. Aduh. Tadi sing kesi lah sakit deh. Dah lebihan gangguan macam ni raja nak sakit tawang guyon. nyamane goyang ke masih ke Tapi jero niki semedon tiang niki sakit niki yang jagi metaken ring jero ne dijo wonten balian sakti. Oh balian nih balian inang balian nih tahu. Oh Niki niki walu kene nah. Anake buka balian nyobat malu meriksa. nggih durus. Ae. Pegelo siapa kene? Sakit tapi niki jero. Wah, nih sakit nih si saya ke kafe nih. Sangka nih sakit kene taruh cicing medom di abu, nyuas bulu nih. Awak nih takut panas. Bah, Yen ke situ tidak jero balga gaduh kan ke kene bapo lah kan ngori. Iya. Yen buat penyakit teh bani aja pancening tu sing jadelen tuah keni penyakit acap-acapan. Oh, keder. Sewireh subuh lambat ketekan bacakan penyakit ada ketekan nomor 5 yang muni terdengar bapu bot 90% sing ada harapan. Nabi ni ke jero. Terlambat. Artinya subuh terlambat. Sing idang lakar ubat nyusup yang cara bahasa kedokteran komplikasi badan. Yen tiang nunas ring jero ton tadi ulo-ulo niki. Yen ulun tadi pang sapa hidup ngangkat niki. manusia. Yen manusia Yang pancening orang teman-teman. ulo kang nak kewah pancening. Sakit sing tadi anggon cening maguyon-guyon. Dipidan maro rasang pancening maro merasa basang kenyot-kenyot abo ke dokter orang asam lambung. Tahu maro di medis. Konden bapu ngecek pancening ngecek lantas kembalian ni sang sumber nyidang nyalanang animadan pangusadan. Sing den tawang sangkana bebeson bapu ne. Yen ado lantas nyamo brayo. Ani sakit perlu nih dua jalan. Nabi ni ke. Abesik abo ke dokter di dokter ya kode pasti malu abo periksa. masih ya kebalian. Oh, keder. cek dokter malu ya sebab ketok malu ya. Iki sampun Sing cek ada dah di ke dokter. Nggih. Oh subuh suwireh di dokter subuh madan komplikasi yen alih subuh di lantas di pengusadan sing subuh dah ditambah. Yen ne tambah nang bapo icen bang bapo Cek, ubat si sinah balian samsaro yang ya sedang sang debaran. meraga atmo. Mangkin napi pikayun jero balian mangkin. Nih artinya nyerah Dewa Widi nih. Nah paling Yang melah mati kene. gelang mati, yang hidup gelang hidup gitu. Sewireh subuh ke kene salatmu ajak mulih bu masih kar mati bu perhitungan nih. Apa kesing yang mati dini gengsi Bangseng baliannya. dini di jero balian mati bel nganjung ngai cuntako. Paling melah bajak mulih lipotang patut aliang mapo madan tu. Nah siapa buat teteh po Ya, pago lapor kadung apa. mati. Masih perhitung belakar mati. Yang kadung mati. Nek yan panggil sing megelo ya Nah, kejek-kejek kok yan. baru ya Ajak Pak. yo. Aduh. Si subuh menen. Ini ya. Ajak mulih ajak mulih. Aduh. Oh kaku langsung.
Jalan macennya jalan. Madian. Sini jor itu apa? Aingge pinunas titiang majang rek sebentar sarang sami tani sampun pulih indi napi pacang kekaryaan makin indi pemargin ete ngiring tani sampun kecembawisan ngiring siaga numun Aingge di tiang nunas ring semedon iki ring penonton maka sami mangdane treti upo karep mangkin mandane maka sami melinggih nggih. sayang numun nggih indi ete napi pacang siapan numun iki Tiang nunas ring pecalang niki sapur siron niki kerauhan mandane ke gamel niki limun nggih. Nggih. Sapur siron sampun kerauhan mandane ke gamel niki nggih. Nida
Aditiang nunas majang ring paris semeton ditiang sinarang sami. Sane nenten poleh among-amongan utawi tugas. Sane sampun kepah ring suang-suang Banjar ditiang nunas mangde megingsir. Oke. Ngiring kertiang sarang-sarang pemargi sesolahan duene. Mang deside memargi antar labde karya. Nyantos puput sesolahan duene. Nyantos puput ide sesuanan napa pertiwi ring catus pataning desa. Malepisan di tiang nunas majang ring ide dane sane nenten poleh amongan mangde preside mangde sampun nyarengin ngeranjing riantukan sampun wenten poleh pah-pahan inde amongan suang-suang. Oh iya, suksema. Geser. Nggih, alon-alon nggih, alon-alon. Mande trepti pemargian. Nah, ada jamin sih nah. Saya. Jalan lah bang sebelum. Bisa sambil mulai berjalan. Payu, yo menitip kene ay. Nitip kalong yo pekliar sana. Tunas tiang majang ring sane sampun pengayah sane sampun ngaturang ayah sane wau. Nah, makin mengingsir dumun. Makin aturang di tiang galah ring jerung mangku sane sampun poleh amongan. Mangkin galah aturan di tiang majang ring jerung mangku sani poleh amongan sani siosan melinggih mangkin melinggih nggih amangde trepti pemargine.
Kang Suli jod Kang Sul anggon. Nggih. Menawi yang sampun, tunah tututan tani jero mangku pengelincir titiang mangde meligih bos-bos. Nggih. Ratu Widodane utamanya pengelincir titiang asapun iku talor penonton pinake seneng nonton penyalon narangan ring rahine wengi kadi mangkin depot pisan ring sejeroning ngiring pemargi ide batara dalem gumanti napak pertiwi ngewentanan penyalon narangan iki ring catus pataning desa adat Lembongan. Kemauan sedurung titiang matur Sumatera lugra titiang aturang puja pengasung karo Om Swastiastu. Nggih. Tunah titiang pangalunsur muang pangarestiti Ratu Dedane Sinarong Sami utamanane Dane Jelemangku Sinarong Sami. Mabuat kedoh manah titiang gumangti mahbah hakedik ring sejeroning pemargi penyalon narangan puniki. Seduaning konsep penyalon narangan boyo jenenton sios punika wantah simbol akase pertiwi utawi ruwa bineda. Ruwa bineda punika pacepukan kewontenan ale kelawaning ayu penengon kelawaning pangiwa. Dados keambil reke puniki ring sejeroning daging carita punika wantah tangting rat muang tangting mas. Niki babah titiang kedik. Ring dijo wiwilane utawi wit wonten kebawas tanting rat muang tanting mas. Sedawok dumun wonten rika ring jagat pandelong wonten sang maraga murbeng jagat utawi nateng ratu. Suwe nenten maduwe uke sampun merabian. Ri sesampune kadya sapunika tumuli raris kedaud kayun punika maduluran antuk ngredane utawi mapi nunas. Ri sesampune ngelarang payogan utawi masa medi punika nunas mangda mesida maduwe putra kalugra utawi setawi kapaica antuk ida sangyang pramakawi presida mobot utawi pacang maduwe putra. Kemawon wonten sabdanidane utawi semayanida. Nah seduane sampun pulih kawanugrah dewa pacang maduwe putra mantuk dewa punika jagat kemawon ilingang sampunang tolah tolih kanthi sapunika. Sampunang mekipok ke belakang. Di sesampun kadya sapunika sampun mobot kemawon nika wantah tempal utawi tungkasene punika wonten raris punika panak bangkung utawi kucit enten. Kucit punika nak moloh-moloh pisan. Nika ampun pih dewa ratu kadya sapuniki moloh kucit-kucit puniki sampun sapunika tutuking semaya raris ngembasang punika putra kemawon wantah ma putra kucit punika kalih diri. Seduaning sampun punika maduwe minakadya uga punika wantah beburon kucit dados punika kebaos ngeletokin jagat. Ketundung raris rika saking jagat pandelong ke lapu-lapu punika sareng pasemetone kucit maka kalih puniki wonten raris bebuat idane gumanti mayoga nunas panugrahan. Mangda presida punika luput dados kucit. Sesampun kadya sapunika raris wonten punika pemargi utawi bebaos punika kucit puniki adin saring mbok mbok rika punika ring setra Gandemayu mapi nunas titiang ring dalem. Sesampune punika nunggilang bayu sabda kelawaning idep. Ane paling kelih punika wantah mayoga ring setra Gandemayu. Sane kaping kalih punika ring pura dalem pulih raris Kertawaranagraha. Sesampune sane mayoga rika punika ring setra Gandemayu kapaica raris
Warunuguraku muang kawi sesan. Kita niki witne. Sesampun sampun punika boleh panugurakan menyeledi raris punika kucit punika dados anak istri ayu. Kaduluran atau panugurah kawi sesan mewaste kawi sesan tanting mas. Niku wiwitan. Dados sandi kaping kalih punika arene puker ing pura kayangan dalem boleh wanugurah dados anak bagus. Boleh panugurahan ngemargi yang kebudan mewaste tangting rat. Dua ning sampun punika dados manusia jati maka kalih jegek nguang bagus. Tur maning punika tanting mas boleh wanugurakeun nah dewa menjalani dewa jani lantas kemu ban kawi sesane dewa tanting mas kesaktiane dewa ni ane kelintang aing sing ada likar nyadang nandingin i dewa sinah lakar nguwasi gumi. Sampun uning puniki antuk kawisesan pastike sampun raga lakar dadi ratu luweh. Laris punika nyujur iri kering jagat dirah. Sesampun ing atas rike laris ke Daud reke kayun punika sane dados putra iri kering jagat dirah ngantos nganten keten. Seduane punika tanting mas maduwe adi mawaste tanting rat punika kairing rike seduane mbok kada diraja sinah dewa masih pangmilu nemo kang kangkat dados purohita irike ring jagat dirah. Ri sesampune kadya sapunika raris punika biur punika paru panjak rike jagat dirah wantah rabin sang pinaka nateng ratu rike jagat dirah ngemargiang utawi ngelarang dharma weci utawi aji ugik mau mati-mati wong tanpa dosa. Demen ngamati anak sing lah boleh. Niku temawinan raris. Kendi keyang mangdengu sang pemargia sapunika. Kalor punika antuk arene sane mawas tangting rat. Duane sampun tungkas puniki wenten raris yuda. Besiat puniki. Sesampun macam kegesong raris rabin itu nih. Dua ning sampun kegesong punika sampun ngemasin padang raris tanting rat tanting mas menyeledi dados ratu nike wiwilane walu nateng dirah. Walu nate ing dirah kenten menepatutnya. Orang janda menjadi raja rike ring jagat dirah. Dados puniki tanting rat ten setuju antuk pemargi sampun matia kebudan kesiwasiki puniki wantah pengiwa dados mepasahan. Naryana ngraris tanting rat puniki pasraman disapunika mapus pate empu beratah. Sedual meduwe pasrapun meduwe pasraman. Kadya sapunika wiwilane indik pemargi cerita penyalon arang duwe niki tanting rat lan tanting mas. Dados maka konsep perjalanan pemargi penyalon arah pasti ke sampun ruwo binede pengiwa kelawaning penengan. Nah makin seduaning penyalon arah yenten dagingin titiang uleman dan dagingin titiang pengundangan tenyak serem calon arang duwe maka nak uling dunia nampu penol pasti tiang antosano kengken makin mangku dalang nih kerjani kenten. Titiang boyo je sakti, titiang boyo je ayeng, titiang boyo je mendasar sastra kemaun manah titiang nis tulus ngayah ngiring pemargin ide batara dalam napak pertiwi. Yen sampun ide binyul titiang misadia. Kemaun tau wenten manah titiang tepung wibar pacang ajarih nenten. Kemaun sanang ulo men titiang utawi undang titiang patut undang titiang, saniten undang titiang nenten. Saniten undang titiang. Sapa sira je yadian dane jero mangku yadian ya serati. Yen sampun ngambil gegelaran pengiwa demen nyalanang penestian nyakit nak sing lah pelih memati-matiang nak sing lah pelih nike nih pacang gula mang titiang utawi undang titiang. Mangkin kawitin titiang pengundangan titiang. Sapa sira menawi maduwe ya nabe
Iya masiwo ya teu maguru mangkin sampun ngiring centokan yen sampun lenpas ring tate titine ragos dados manusia nike mangkin. Sane senang ngelarang haji ugit penestian peneluh peneran jane ngiring. Mangkin atur yang titiang kalah. Niki titiang maduwe watangan adase niki akeh nih. Watangan wawu driki siki sane sampun ngiring saking tuni Asia. Istri wenten ketiga lanang pepitu. Titiang malih asiki. Kemauan titiang watangan hidup mejujuk tiang. Nggih. Pangton jaju-iju ngeraosang dini orang aing ditung orang aing. Udah mentitiang mangkin di pangkung kone aing orang ngelia gitu. Pidan kenten niki. Lihat pangkung. Ke sampun. Sira ten wenten teke tak mudah rame niki sira teke kan. Kocap dari ke jak aing pengeliakan tutur nak pira padahal niki ten wenten. Yen jakti-jakti punika raga wenten nirike sanewikan durus sampun raut niki titiang maduwe watangan adase. Durus sampun pilin. Istri wenten ketiga lanang wenten pepitu. Dia sering punika diancak ben orang aing ben tongos balian itu do. Durus sireje. Ring ancak. Rauhin titiang meriki apa meriki mari jembos titiang kasetra niki. Derike jaga dados. Saking Pak ampunan dumun ampun undang titiang ten weten rawuh gitu. Nggih. Puniki ring ceningan Tanjung Lumpang ampun. Batu Melawang sampo puncak Bogor ten wenten kayang kemangkin. Nike temawinan titiang banget titiang mapinwa sampunang maduwe pemikiran yang negatif. Pantun benjang puntur iraga punika sakit tuju, sakit rematik orang timpal ngenang cuke. Iraga sakit asam lambung utah-utah orang timpal masanga bebayi. Nak sing aluh ngai bebayi, nak sing aluh masangang cuki nak makejang pada ngelahui di. Yen jakti wenten dari kiri sewongkot jangan lembong ngantos sering jungkut batu. Sapu sireje. Pintonin sampun. Puniki watangan titiang. Dan side watangannya dalangne dados. Terus. Nggih. Dalang ten mersidayang niki mangku wenten nom dasepat di lembongan pilin sampun. Dados. Nak niko dados enten. Pangtan raga ijo-ijo mare timpal mace kande 4 orang melajah ngeleyak kande 4 punika adalah sastra pangusadan. Dan wenten terus satu nak nyakitin manusia gitu. Ring hijau menawi wenten sani aeng kocap riki. Dulu sampun aturin titiang gitu. Yen titiang mirip pang nyoh-nyoh tiang gitu. Duaning dumun ampun aning undang titiang minap titiang persiapnya sampai udang bulan nih ke. Kengken panidang cara ngebahang mangku dalang pasti gitu bahasanya. Kemauan astung karuton ya begitu karena widi nih ngiring titiang ngiring ide sesuunan dalam. Sedawak titiang ring Banjar Sangit titiang ngiring ide bataru persimpangan ide sani micayang titiang warenu gerake. Yen titiang sampai pungkat seumur hidup yang tangguh bataru. Sewireh nike nak ten wenten gitu. Titiang 16 tiban ngulik sayang sastra kayang jadi nu tindak jajak tanah titiang. Apa ben mare-mare ibi muka buku orang ibu sakti. Ben melajah di sanyang Google di zaman taksu. Kaling sanyang Google ngai sakti mace lontar menepuk hati bubuk lontar singidang mudiang. Menawi ten wenten niki. Male jebos yang Riki menawi itu kemat Ratu Dane sanego mati kayun mintonin Ijen titiang kalah ring margi. Ngawet catus pada desa ngantos ring setre. Jurus.
Nggih, seduhan niki sampun. Nggih. Oh niki ngamuk niki sampean masyarakat nggih. Nggih, wantah kadhe sapunika. Kemawon kirang langkung antuk titiang banget titiang ngelusur geng merena pangampura seduhan titiang ngiring pekayunan ide Batara Dalem napak perdiwi. Niku angin titiang. Dasar mana subakti titiang ngayah ring pejalon naranga puniki wantah ning tulus ikhlas. Ngiring sareng sami ngares titi punapi jantuk iraga maut sake mangdeside ngardi kasukertan jagat pemekas ring jagat lembongan lan ngiring mawit sangkaning karya pengodak ide Batara Dalem iraga pekedek pekenyung selulut selulung semayan take kadi sapunika lunas titiang. Aingge pengguna didal disirap jantuk Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Oh wawu kerawuhan keluluke. Cek. Mungkin donasi tiang majang ring paris meton sani sampun boleh tugas. Durusang amongan duene. Nggih, alon-alon ring margi demogi rahayu sareng sami. Elingang napi sani sampun sobihang titiang ring pura sani wau nike mangde sami kemargiang. Nggih. Durus amongan duene galah aturang titiang. Alon-alon ring margi. Durus alon-alon nggih, alon-alon. Kaki di depan nggih.
Botol botol kecap kecap botol botol kecap kecap botol botol kecap nge monto kamelang monto ngikal kalau jani kan dadi negak dini nah mani negak dini tobrok motor nasim kerja aduh lembongan asal belembongan nyemak gawe dadi sing bedek pergine liu sekangkong liu bangke liu sing ngerti dah. Uleng nugasne belimang dina beritane dingah uleng kelungkong kamasan. Di Lembongan sudah terjadi keberlebihan. Ada 10 warga meninggal dunia. 5 orang mayat luka-luka berat. 5 orang mayat lagi luka ringan. Begitu tunyan jero mangku dalang poh mesepuk ngundang. Udah kangkung apa? Kene kena oh dini leake kangkung mamane ken. Lea kangkung maing. Ne aleh tuh jero mangku ne. Nyak sing nyak bokne begembrong. Tapi mengundang jani kene carane tahun politik de lea undang calon DPR undang calon bupati undang tuh liuman biaya angon maya saya raga berpikir oleh dunia nah ini ngundang lea nih beriak penontonnya gede banyak raga pesudah di Bondres bisa banyolan iya bisa begitu mecelap tiang main ke panggungnya adi koban tiangnya tidur ada no ditu penontonnya merap kamu ditu merap kamu sebenarnya dijali yang pes ngai kene sebenarnya nah adi cuma sengidang ngai kene nah
Kengken caranen, Romi aja lah kena Romi. Asal Romi udah nyumbang ngereksak maju. Ugasnya tiang teleponnya sedang diklat, sedang dipesu. Iya. Cahaya tiang di penginapan sing teke ci gederan geleme. Terento doang. Nih, kedija satuan itu nyana. Nah, Romi dungkul sing idang pesu diklat di Badung nelpon Dogler ngigal calon arang tanggal 31 Juli nah. Oh, nen lalu cang diklat nih begitu ben WA. Dogler cang sing tadi pulas. Wah megadang yang enang masih pulas kan. Tulungin jap terpaksa nyak. Begitu tanggal 31 oke gitu. Wah, teman ini moran kayak kurenai. Mak. Tanggal 31 saya man ngigel, ajak ke bekelang galungan. Nelik matan kurenani. Ngujan tanggal 31 ngigel sada dinusa sadu. Begitu nak ben manene anu penampaan. Nyen karmebat cuma, nah berpikir kan. Yen bongang Romi mati. Mesti bulas-bulas. Begitu terpaksa banyak tuh. Begitu raga terpaksa gen nyak makna gitu. Adi nyak nih, naman pes tuh gitu. Oh nah pedalam na Romi panghidup ke Romi nyaang igal nyak dengan catatan benjap suod calon narang lunas tulung atuang jap mulai. Pokoknya jam 4 suod jam 4 yang kamulih. Mun sing ada jukong ngelangi kanggo. Yang penting ben tiangnya pemelablab cuma. Nyen detak nyenan. Nah yang penting man ngayah nyak ke jangkeng kengken je mulih kali kengken. Lato. Amone seken calon narangnya ya gendingannya lato. Nah. Kode keren ayo. Ngapa gening lato-lato sinawang juari ci agam cini bicara peragina gebrasang bayune ne besemengan gumining gebrasang gamelane kita oh gitu aduh cepat mulai njet tol kecap aduh igal sini cara ulat kleto sekarang igal dini gumi seni apa orang boy cara nak ngajin megamal cingigal. Abang nyi bungut gini. Main rebab nyi. Munyi sing ada rebab gini. Cang benawang dayan nih bun, tadi tukang rebab betawang cang. Ya pang sing selesai latihan. Ya pang man milu megamal nasi bungkus lengkap. Otak cimu lepato jak cang. Nah sing ngeken. Ini kan aspal ini belek ah. Ye, di Lembongan apa takonang ciada? Apa ada? Ye, di Lembongan nak gumine gumi seni, uleng pidan dini cang ni ijo jakuna banyar itu. Muwuk. Dini cang inep pidan. Ujang cing inep. Igederan nu amul pecite yo. Memene mekendang kedak-dok ben manene latihan memene gelem yo mah kendang. Do hidup masih jinu. Gitu gumine dini. Yen sing ada penari jag nada ngale penari ada. Gumi gemo, gumi sapirisata. Pariwisata. Pariwisata. Yen pidan Cimai uling semengan ci aja ke ngurte jumahne. Yen jani Cimai kalene ci. Ijo. Ye nak mekerjang sibuk ngale dolar dini. Dolar mati di dalam puri bungut sini.
dolar dini alih-alin. Artinya ngalih tamu pangmahan pipis dolar. Pipis dolar. Yang ni pidan kepasih nu kene. Cang ajak. Iya lah kuna kadang guru lagi. Guru lagi. Ngalih bulung cang ngon sampan. Dek, payu wak milu ngalih bulung naik. Oh, misi kita. Ijo kadang ragane ngoyong. Ijo ragane tuh. Guru lagi ada nih. Sangkang mantan guru lagi. Kan ngajak kurenane pertama nganten. Kan gitu. Oh, gitu. Begitu. Sebelang sud, lagi. Bu, ini jo nak melingkih dong ay. Ngapain? Ji, magamal apa ngempu ji dah. Begitu ajak ke cangale bulung. Dek, payu ngale bulung naik, milu naik. Oh, keke naik. Payau gitu. Ngale bulung bareng. Keke nyauten. Payau. Bungut Barang ngale bulung. Jani sing ada nang ngale bulung. Ada. Mengkejang ngale tamu, ngale ini ada snorkeling. Apa snorkeling? Nih, bungut sini orang snorkeling. Snorkeling tuh ini kambang tuh ada snorkeling. Wah, ini kambang snorkeling ibi bangke liu kambang snorkeling sana. Ane misi gini katik tuh saya ninggalin tuh madan snorkeling. Oh, snorkeling. Ane klem madan apa dah? Nyungkling. Diving. Mekejang tamu ini demen kan panorama dini. Tuh harus dijaga. Pang jaga tuh cai masih pangsing tadi kalah nak gumi pariwisata. Tamu liu. Yang milu cing rebut sing ciman lahan. Oh yang ngoyong. Yang ngoyong atene sing man apa? Sing man apa? Harus bekerja. Mencang tanah sing lah apa angon pungalo dini. Kan manci tanah PKD dini sing. Aduh, dumane gederan nu itu. Adi dumane gederan. Tuh nih misi pajang-pajang liu dah. Tanah apa tau? Misi pajang liu kuburan. Ada waktu ngelatan apa ngon bungalo kayak nang ale tamu. Nyupir. Amon sing bisa bahasa Inggris, de tamu alia. Apa ale? Ini nak udah kepekan cai ngatuang. Oh raga jadi sopir. Sopir ini mobil misi keranjang tuh. Apa misi keranjang? Dorin itu. Beda katanya. Oh beda tuh. Nyupir gitu. Ya nyupir gitu. Mau nyupir sing bisa tuh. Jadi cang ajain. Oh cing ngurukang. Cang ngurukang. Oh gitu. Keken cara nih. Keke caranya buka pintu mobilnya malu. Ini anggap nih mobil. Mobil lah ini mobil. Dia ngali tamu. Dia tamu kawan nak dua-dua. Pangalu sih. Kija dong kami lu naik. Gitu. Milu kapekan naik. Naik. Buka mobilnya. Ijo buka kan nih. Ini sampai nih buka. Oh. Ini pintu nih yo. Cet. Ini. Blak. Pintu apa gitu. Mobil rongsokan mereka itu menyana. Mobil rongsokan kangwang di desa tau. Betawang di desa. Blak. Kayak cara neng hidup pang. Hidup pang langsung. Kuncen celak. Di ini kuncinya di samping. Oh ini. Adi motor bunyi mbek. Kayak punya nih. Ini motor apa nih? Motor desa. Ngeng. Ngeng. Ini motor kota. Yang motor kota. Pintu nih. Yang motor desa. Ngeng. Blak. Jing. Ngeng. Terus ngeng adi. Ngeng. Maju lagi. Ngeng. Maju. Adi sing nggak maju motornya. Gigene asukang. Asukang gigene. Asukang gigene. Ngeng. Gigene asukang. Adi bungut cini mah keledan. Kone asukang gigene. Gigen motor lek bungut cini keledan gi. Gigen motor. Ini di kiri set. Oh. Ngeng. Maju. Maju. Adi ngeng terus maju. Jalan Adi. Aduh. Rem tangannya hancit. Abut. Ngeng. Hancit. Oh dicorong hancit silo cai. Mengke carane. Dia hancit merem hancit gitu. Ini tekan ceklek. Oh, halo ya. Halo. Ngeng. Ini satu. Ngeng. Ada yang jalan. Ngeng. Jalan. Mari kali muatan. Ada. Ngeng. Stop Pak. Kaki je. Pak kaki je. Kaki lemongan. Milu sih Pak. Mana? Halo kali kaya dari supir. Halo. Ngeng. Keng Kevin. Sap tiang Pak. Tiang ngapa barang. Oh ngapa barang? Yang lah barangnya? Tiang. Wih, ibang lah barangnya. Penekan lagi. Supir apa kini? Kengken.
Penumpang adalah raja. Oh gitu. Maka kualitas yang ditentukan. Betawang dari raja ngujang nyewa motor. Jangan penumpang tuh Hah? harus diservis. Oh servis. Dilayani dengan baik dan benar. Kengke carane. Cuma Bas. Oh ngapa bahas? Ngapa bahas? Aku do. 2 ton. Wih. Encet mobilnya ketang. Ngidang adeng-adeng. Oh gitu. Dije bahas e. Nuri. Oh, 2 ton oh. Ah. Lu je. Cing apa sih tuh? Bahas kok nih do. Lek-lek Bas, saya cara ngapa sampat jang itu. Kengke carane. Sun. Amon sing gandong. Mun sing ada bahas itu. Jangan dibahas. Oh, misi menggandong. 2 ton. 2 ton. Aton. Iya, kecil ler. Adi bat. Bos bat bahas itu. Mana 2 ton harus dilayani. Amun misi menggandong cang dari penumpang nih. Jika belajar penumpang. Kadang ada di sopir den. Mau kita cida di sopir canda di penumpang. Nah, jika belajar penumpang. Ngeng, blak. Jalan kualitas mobil. Celap lu. Wih, sini jangan gini. BMW itu. Apa BMW? Bebek merah warnanya. Zem. Mobil apa nyi. Mana sang? Oh, gerung. Pungut ini kayak cek. Aman numpang nih. Aman gandong. Stop. Kaki siapa? Lemongan. Ampure Pak tiang keceningan. Ada. Stop. Kaki siapa? Ceningan. Ampure Pak tiang kejungut batu. Ada. Stop. Jungut batu. Ampure Pak tiang kekelemongan. Aduh. Pamangkin numpang. Stop. Cang senyumpang po. Cang kelemongan ci jungut batu ceningan sampai mindaman begandong. Ci pelih metakon. Engken. Pak kaki je. Oh metakon lu cang. Metakon. Kijo jo supirnya kamu cang. Munyu supirnya manusia motor cang milu manusia motor. Dia kamu lakuna. Oh gitu. Aja mun neneng. Manggil begandong nih. Stop. Pak supir kaki jo. Mati. Ada. Milu mati. Mau pang nambah meradase pang dari solasnya. Bang mangku dalang kan. Bos kasar dari penumpang. Mengkengke cang metak. Halus. Oh pang halus. Oke. Halus aku pagi sih gampang. Stop. Inggih nawagang titiang jero sopir. Mangdane titiang tata suning jagi lunga kije palungane. Yining dados titiang sareng asiki. Pemargen titiang mangken nyujur mereka ring jungur bat. Wah inggih kuning aya. Adi mesanti cang bendan megandong. Cai metakon bes. Otak cimu leberak otak sini nih. Cai bes halus metakon yang cidros mesanti dekat motor cai bisa gini bunyi ngeng. Belnya bisa len. Enggen. Entis. Nyumun. Stop. Pak supir kaki jen ki. Tiang jagi kejungut batu. Milu sik. Aduh. Nggih. Ngujang. Cang apa barang? Barang apa? Nyuh. Je nyuh Duang tali. Oh, nah. Ping duang tali enggak. Aku dah. Duang tali. Bui, liu. Nak ping duang tali enggak dong. Ciba mati ngandong ci jani sing perlu undangan leak ci. Cang mundur malu. Maju. Kengken maju. Maju mai. Yen motor markirang mundur. Ada maju mai. Mundur ada tahu. Ada cilenga maju mai. Mundur cang kayak gini maju. Nih coba citu nih. Nah kan. Jaguran maju. Oh aja. Kan mai ci. Oh maju. Motor tetap mundur. Bes pak menggandong joang dek menggandong. Dini nyoy duang tali. Nah. Duang tali menggandong. Iya nyoy. Ini nyoy. Nya dari nyoy. Cang. Pangman menggandong. Nyoy apa menggandong?
dong. Mengke carane ngapa? Nyo sih tinggal nyak batang do, wen cang. Oh gitu? Aku dari nyo. Luang tali? Oh kan cira dari nyo. Tahu. Don sing ada saya makan dong. Begitu? Musa batang. Besi. Tuang tali Gler, tuang tali. Maret duang tali Gler, duang tali. Maret. Ade cimak irek. Adi berat kini cangale kaya dina. Misi mentung-tungang tunyan makanong yo jani adi entungang adi. Yen bas entungang sing belah benyai bas cai. Mainyo. Yen nyok tadi teng-teng sabatang. Tak cing mulu berok mulu nih. Yo tak cai berok li tunyan pemberarakan. Ien jani cang cuman keto ngale penumpang-numpang dadong-dadong kuda cang manpis timpalnya dini nak mekejang berdolar bayarannya kan. Masa? Harus milu raga di dalamnya berkecimpung. Raga pokoknya dini sing dadi malas. Tidak boleh malas. Di Lembongan raga sing dadi malas, yen raga malas, raga pasti akan ketinggalan. Karena ketinggalan tuh? Ketinggalan tuh raga sing lah apa tiwas nekte. Timpalnya mekejang labung ngalo. Nih gederan di kamasan bu beli tanah kudo. Orang-orang ini leak kita cinyanan. Ini yang labung alo apa di kamasan? Di kamasan. Di siku mah biasa tuh bungalo. Jadi kene naik cik rada geruduk ci jacang. Kengker. Awak ada nih dini di dirah. Gumine gedubruk. Gedubruk. Gumine gerubuk. Tawang ci tunyan ada nak mati. Dasar ada nak mati. Nak rencana 13. Membentlu aja. Mengundurkan diri. Ada nak mati mengundurkan diri. Din manika melbat. Weh, ye nak dini calon narang. Terus sing ijo-ijo dari ngayah dari bangke-bangkian sing. Nak bowling limang dinane bo sing sadar gitu. Gitu. Kadang ci ajuma-ajuma nak. Juma calon narang mendaftar di bangke. Sing ada mendaftar dini jeblok gitu jumah nih. Oh nya. Katanya pekayunan orang hidup betara nikahin ngiring musola. Uyun cuma nak mendaftar tuh bahaya masih kadang-kadang. Bahaya. Pas genit jetnya cuma kekesan gini nih. Bangkene cuma. Bangke hidup ada itu. Cangkale apa bangke hidup? Ada nak bangke-bangkean. Bangke-bangkean. Dini bu uling limang dina bado sing sadar gitu. Gumini dini tawang ci. Deh ci macam-macam main ci. Ngajang-ngajang dong. Bisa basang cini bisa perut. Ci macam-macam di Lembongan ci. Awas ci basang cini perut. Langsung mekeledan gini. Sing basangnya kan mulai perut. Brengsek cai. Ada nih dini cai ngajak cang di jagat dirah memarakan lantas dini ngiring dane Gusti Patih. Nyenadan Gusti Patih. Tuh besing tawang cang. Jani cangkal metakon malu. Ulit tunyan. Keboedan nyenadan Patih keboedan. Mukio waktu mirip. Nyenatan Patih. Nyenatan Patih. Sing dawang. Ya, cangkal. Cuma adan bosnya sing tawang. Muluk-muluk jelema gitu halus ajan. Padahal nak wastan dane Gusti Patih murtia wakse. Cinawang. Campir. Sangkal canawang. Cilengah ci. Maksud sini? Cangkan jelas nawang. Adik gitu? Cang metakon tunyan. Janji orang sinawang baru. Dane Gusti Patih murtia wakse. Dane muluk tabeng wijang jagat dini dirah diraja. Penekak jagat. Pengetek. Penekak. Pekak. Penek. Penekak. Pengetak. Sini melusak. Penekak jagat dini didirah. Yen sing dane nu nyeneng meh suba benyah jagat dirah. Pangmelah cingale tongos. Dane ayat medal. Deci cah-cauh nyen toleh kan ji bisa pun bisa gitu kewicaksanaan dane tawang Cinawang. Ingin nunas lugero didiang aradu Gusti Patih durus medal padongo Gusti didiang parakan duwe sampun saya ge pacang nyangre ri sepemedal padongo Gusti. Gitu kewicaksanaan
Sanyan Dani nih. Suara Dani Gusti Pawon. Anak lo bawa mau kejaran. Wakali sampun ayat Mari kadang jagat dirah kaca. Royal maksano. Apa? inggih Apa ning karang ceraka Allah atang gila. Jadi inggih durus-durus medal ratu Gusti Patih sesunan di dia. Nekang aucap reko Nunas luger di tiang aratu Gusti Patih sesunan di tiang. Delong pun sira tabeng dado haning jagat. Tuh, nok. Kang Iwasin. Iwasen dane ayat medal Iwasen. Berbau, bau. Maka tabeng dado dini di jagat dira. Inggih terus. Wes kadang ngerang sepunang raja. Sampun palunguh Gusti ngerangsuk ikanang raja busana. Enak warah kenapa kita ceraka. Duh nyentai tuna sayakeun. Enten jagi tuna sayageun di tiang. Setade jagi ngaturan bakti ring palunguh Gusti. Dia inggih titiang. Enak mangke cidanin lun. Nah, yen dadi deh cacaden dane dije aliang sae. Dan wenten nyaman pada yang di tiang ngererah cacat palunguh Cokordemu. Yon morwane jadus pada kaya apa sira tuanku. Nunas lugero titiang aratu Gusti Patih. Yeneng rarakang titiang palunguh Gusti ring catus patih. Waluya sekadi sangyang catur muka palunguh. Yon mari kadang samudra kaya apa? Nah, Yen ring tengahing segara. ring tengahing segara sugero titiang nirgamayang titiang palunguh Gusti sekadi sangyang baruna palunguh Gusti. Ayo kita muji-muji. Wantah kesudakiannya ratu. Tulus kau cekengor dayang ati. Tulus ring tengahing atin titiang ratu. Metu tegeng tuas niki di tiang atur di tiang sarang nyaman di tiang. Inggih wantah padha ratu. Oh, diger. Inggih titiang ratu. Wang ingking buan ikut wantam payul mari. Yen cai nirgamayang cai dane diambarani carnyen dane sekadi sangyang bayu palunguh Gusti. Tampo kakring singan
Tiang Ratu Gusti Patih. Oh, dia, cing ngelut. Cai sing tadi ngelen-ngelen, cai. Nenten len-len tiang. Oh, jeduh. Aja doh. Tiang nenten pulih nunas godoh iwau. Ada. Aja doh pesautnya Durando. Jangan Durando. Oh. Durando. Oh, aja semua. Duran semua. Wah, kampok. Singan. Wah. Ratu gerut yang ratu. Brengsek. Mangsit sengir misi kecau. Dawang cingen yang orang brengsek cine. Oh, sugera di tiang wantah nyujukin kayon palungo Gusti Ratu. Wah, Tiang oh jeduh. di tiang nenten jedoh pacang ngiring ngeri sepemargaan palungo Gusti durus memarga Ratu. Dan pone terok. Nunas lugera matur sisip titiang rengangan palungoi Gusti. Tonen titiang dados mejanglan pemargine saha metiosan tate wadanan palunggo Gusti napi minap wenten pikobat durus mawacana ring sikian titiang ratu. Yang anak ngari gua semua jalan inglun cerako. Sapamedal palunggohi Gusti. Inggih titiang. Cara goku. Inggih titiang. Aku ruang sanat. Mangkir nganaken sojar siroj. Titiang ngojah bawas palunggo Gusti. Nah, paman parekan ngajak paman dadu. Ini jani melahangin paman medingang bawas tiang gitu bawas. Apaan kena ikanang jagat. Tuh, yen pinahen yen telek tekang jagat dirahe jani dokit. Inggih. Nono sing sawit Ramonio Siro Kanting Mas. Tuh, wuk jagat dirahe, becek jagat dirahe, ulian nyen kaden cai. Tuh, ulian itanting Mas Bang Cinawan. Apa Siro Kanting Mas Mangraken ikanangan lo. Ana sih, ana lang jano. Mangraken naji ke mari kanang jagat ayo. Tuh,
Tanting Mas ngaenang wuk jagate kulian yang mati-mati wong tanpa dosa ngelarang ngaji uge tuh nyen pelaksana Dan surut-surut ngembatian wong tanpa dosa. sing sudah nyen ye ngemati-mati wong tanpa dosa Nah, ini sing lah pelih pragat kematian. rakyat tadi korban Tadi. Raden kemaling kawat. Maling saja. Maling kawat. Tane Gusti Patih maling kawot, maling saji, mekejang suba kasor sampun kaon naratu Gusti Patih. Mangko ing ulun rimingat. Inaga tabeng wijan macan kadik jagat irak. Wau lantas dane heling pinake tabeng wijang dini di jagat dirah. Pacang membela pati antuk semeton dane sane sampun kaon. Dan sempol bahu kiwa dengan mas takut siru murtio. Ni mare tabeng wijang Patih Hanel yen sing pegat 5 kebot 5 kenawan kelawan Mas Take sing kal mekirek nyang tapak Dewan patut tepunika Raden Patut pisan itu. Ulun nataan mundur angan tapak. Kawi sayan mapak markanan tuh cinta cing mas. Dane sing kal mundur mapak ke wesesani Tanting Mas dijeje. Maju selangkah mundur ti. Oh inggih Titiang lu. Wah yang lama kana sido. Lah enak buah kita adalah ni alang ketu. Uri lampah yang ulun kai. Inggih. Titiang jaging ireng pemargen palungo Cokor Dewa. Kayun palunguh Gusti mangken jagi jumujuk ngererah Tanting Mas bangyang Titiang para kanduwe ngireng ngaratu. Allah. Kayal Martinek ya Aja. Titiang. Mangke sampun prapto ngoreng cados wadah. Tuh ajahan pemargine sampun rauh kiri-kiring pempatan agung. Ono dandang wadang aglo. Wih, apa dong? Gumine mule gumi serem. Ada punyan apa dong? Oh, punyan kayu gede. Coba gitu ditubuhi. Mekejang pada pesranting tawangci. Ono suara ningson ngau-ngau nyatur desa. Suara nasune. Oh, ngulon-ngulon nyatur desa. Uli milan ada munyin kulo nyalung. Mapan sampun duit tengah latri. Sampun puniki ring tengahing latri, sampun petang gumine bobok yuk. Titiang mantah jujukin tuh. Dino ayu sasih desto satu. Dino des. Tapi tuh Sasih desa sasih desto ngaran desti. Desti ngaran li ya. Mangke sampun Darmo weci. Patekeng Darmo sadu. Mau centekan kau sayangku. Wah,
Dini bedi saseh Dani, nih. Bo. Desti nih. Lawan Dharma nih. Mecepuk. Dharma lawan Adharma. Nah. Ingulun ada nangan Nih Gusti Patih sing kaltaen jerih, sing kaltaen mundur, asal mundur di itu. Cukup. Inggih, Ya. jangan. Sampun nyumbang idar buano. Wih. Pengenar buana mah. Buanyo lari kwiksi. Ngapain? Buanyo lari kwiksi. Sing, apa tau? Apa sing nawang? Pokoknya gitu. Wah, di tabuan pada rebos. Wah, adi tabuan ada lapas. Ada tabuan milekan. Adi tabuan. Wah, buar. Ada kuping di samping. Jadi masing cuma mana? Oh, ini kini kumine nyenak sing nyah. Dani do ken bani do. Nada nunggil malang kulon. Oh. Ah, Ruwer ang ngeras ikanang arjo layang mati. boy. Amuntuk itu nyan gerake kumis nyempang nung orangnya. Ampunang nyah keten yen nyah. Egen. Nyoh ajeng. Yen nyo ajang. Ajan munik gede neng orangnya. Maju. Yen jajah juo minum. Oh. Jago. Iya. Omo kita ngurung-ngurung bisa. Apa nih ngulun mipayong angin teraken mantra sih. Napi rara ditiandu. Rara sarana. Uso. Oke. Jeng rara. Kali apa sih? Ngade poso. Usau. Ken makin. Oh, niki di semu enten. Niki kuburan payah niki. Ada bangkis yang matanem. Niki dulu. Niki mana kita nih? Digas sana. Bila dong senani. Lor. Didiang. Oh, ayo tunaning parian do. Nyin cai tuna saya ke tuna pariatna nyin. Dut nguri lampai ngulun kayu. Diberi didiang lakar ini. Terus pemarga titiang ngiring kade Yang pemarga. kedua pemargian Palunggo Cokor Dewa. Onet titiang. Adio. Mapak layar. Napi malah wendel. Lor. Iya. Lor. Jeng. Oh, tujuan sampun prapta maring wismonyo. Siro tanting mas. Subuh, ajahan penbajalane subuh dekat di rumahane Tanting Mas. Diangkol rumah canting mas. Oh, no dondong taruat tanglok. Wih, ada punyan kayu. Woi, tegak gitu. Oh, no geni yang mulia apa-apa. Ada api kepiar. Pasti lampu tuh. Apa lampu? Apa tuh? Ndian ada nih. Oh iya. Mangkol anak pada cedanin marwan tenin tung-tungin tar. Wih. Dimuncuk tarune dimuncuk punyan kayu ini tuh. Kengken je cara rando. Oh, no jeruan limpo wong tanpa dosa. Oh, gelantungan, lantas, ada jeroan, ada basang-basang, limpe hati tu ben mani anggon lawar.
Len kau. Ano juga paksi kakak nguang sulak ini kangra. Kedes gua ke ngalu. Tuh, kedes gua ke tuh gede tuh. Wah apa tuh? Tuh, gua ini wayah tuh. Wayah. Ane putih warnanya tuh. Wah gua selam. Wah selam. Nak buban kan wayah. Mangko canonin mari kanak soring taruh. Di beten punyan kayu nih. Ano ulu-ulun wong tanpa. Wih, ada tengkorak dah liu tuh. Alah sing di beten punyaan kayu nih jero mangku tangkil. Wah, di beten punyan kayu nih kemar tuh kepah kelawan kepuh. Di betennya misi tatakan batu misi tengkorak. Tengkorak lemut tuh. Woi, Tangting mas. woi, tangting mas nyai. Wah, siro rimang kolah enak. Kau isayanto, kau bicara. Dija mirip nyai man pepelajahan. Guru necen mirip ngajain nyai. Mungkin kebisan nyai nih. Mungkin. Edengang. Tangting mas gitu. Tangting tangpun. Iya, ceking mulut. Tobeng wican macan gading jagat irah. Sampun brabdo maring wismonio. Nih wake kriana patih. Sap. Subuh napak dini diangkol-angkolnya ini. Kam. Mapan sampun wuruh kekuasaan. Ulian subuh pepak kesaktiannya ini. Wake subuh nawang ken kesaktiannya ini. Itu bawa penugrahan maring setra gandem ayu. Nyai man penugrahan di setra gandem ayu. Oh, penugrahan maring sira yayaning darga deh. Man, nyai penugrahan oleh ide Durga Berawi. Lama kana sida mengarani celanara. Nyai apa tuh? Nyai sideng ngasorang ane madan calonara galak je patih hebo. Yon kita modu geni mari kana netran temakarwo. Yen pesu api uling matang ini mah kedua. Lihat Brahma tengala. Leak Brahma adanya ini. Yon kita modu ngari kana karnan tekali. Yen nyai pesu api uling kuping ini. Lihat Brahma kalan takut tengala. Brahma kalantake adanya ini. Yon kita modu lapakan kaki temakarwo. Mentor ikang ibu murtiwi. Yen pesu api nyai uling telapakan batis nyai ini pesu api kedua kati belah tanah. Yen metu api uling silitnya ini panas dalam ada. Oh, Diadu. Yen pesu. Oh, cingendah-ngendah. Udan bani. De cingenang-ngendah ci pasang cini perutnya nan. Tangting mas. Tangting mas nyai. Kadiang apa menang juga gitu. Kengken nyai adi menep. Ngomong. Mana wo mau edik katanding kawisesan lawan siro murtio. Mirip nyai tuseng bani. Mareng ngenike kan duago nyai. Mirip nyah. Yen nyai nyah. Nyuh ama. Wah. Ceraku. Oke, tidak. Galak Ilik agnom mari kanang wismonio siro tanting mas. Oh, titiang mereka. Oh. Nggih, jantos kecil. Ler. Beliau. Bani. Boleh kena Blair. Beliau. Kan aja ke dasar. Siap-siap ben besek Blair Bang Solas. Benak bangku dalang bensi. Oh, bangku dalang. Dar! Sekarang kita ke Pilayu. Tadi yang kita mau di. Weh dong Blair sekan ampun. Geng.
Aduh. Engkeng len. Sing mbok cabo. Bukan itu bunyi dia. Ada yang ada. Di goloh, mai cang lai. Kenten tu dia tu. Gan! Yon, dia mangke. Loh, Hamid selauranku. Samian, Tiang ayah tu. kejang. Panjang sang yang aja ketiga sakti. Ya. Silang. Pangadeng nak jedeng pak ding jedeng nyanyi sa. Bas keras, cak cereweng mang itu. Lah, cereweng itu. Ulang. Bungut sini. Lur! Bungut sini yang bunyi. Menang makarwo. Di tiang tu. Menang. Gila menang. Aduh, ini krisia berat sekali nih. Ada krisia. Ini kan keris iya kan? Oh, Iya keris. krisia. Karena, Woi! Ngulon natan aku yang ngotor kita ya tek. Tonton pusaka. ini wake kal sing liu raos, jani pokoknya pebalih. Nih, Ngulon supaya macet urip teh mangki. betul. Mapan sang yang tiga sakti. Alungah ring pusaka. Sang yang tiga sakti sampun melinggih kiri ring saka dua ini. Om Rama, Wisnu, Iswara, anakin uptis titi pralina heknaji. Wakno modati sangyang kalantang. Tonting mas! Woi, tonting mas. Tonton aku sang riak. Nih pebalih jani terdoa jiwasin. Janur batur sinur liuk kali bawa. Mula lakar ngorok bohongnya ini. Oh. Kenapa? Patis menjengjeng. Saksana! Alon-alon dari patih. Alon. Tebak. Aja kerang. Wah, pangkenten mangken sampun cinayang bakten dun duene ratu Gusti Patih. Jak tepok orok matiang tepok orok matiang. Jak tepok orok matiang tepok orok matiang. Saksana! Wah, tepok orok matiang. Alon-alon si Bandeng. Mangket. Muti masih. Angka diang kenapa tempat dikipim lain. Mai, buat padanku. Aku sakti tekasang ulap-ulap santun musuhku. Suara senjatutangku mamah nyawa sariraku. Kolingkeh kita sawiji. Wanua. Siji.
Guru Rimulas. Watak bersama. Ayo, rawes yang dulu beroli. Oh, Dian kumdu. Oh, Dian kumdu kau nampak ni. Kumdu kuang pergi. Rok serok ikan pergi. Oh, tembok yang maksudnya. Delong. Ayo, apa ya teringulan? Hidup aku sang yang berambung mayung murti. Masih roh aku sepong. Masuk cok orang hidup. Tangan aku, aku tu sekali mahu aku asyik tali. Masuk aku alaska. Raya aku melihat suatu solas debu. Manting aku lintangkan kade. Belum aku kena muncrat. Wanunggang aku garau tu membulu api. Wala siuring tangan sukuku. Wala kerodori Arabku. Yang pokok di bawah ring aku. Suara leaan nambah ring aku. Aku sakti. Tuangka sarang ulap-ulap santru musuhku. Suara senjata tak kemamah ring awak sering aku. Kumapa aku ring tanah karu. Suara dewa ngaraksa wasirah. Oh, tindok aku maringsit ke kena mayu. Oh, sibang aku maring balik aku. Oh, jangan keruru rupa.
Wadang koro rupa-rupan kayu maki. Lipang kacang itu. Wah si bang maring sejetangan mayu. Wang adok aku ang recatur di sini. Wang nyupu tungal mat marah wisesa. Orang sekunang capu mantri. Murti aku sang yang durga Dewi. Oleh giam, Buddha punam raksasa bisa jam. Wada pangkaja dewakam. Lokanam dewi satya. Tejo maya sariranam surya koti sariranku. Oh, ribut hari-hari. Mertu sila, saking pengantung mati, rupa sempurna yu. Mertu geni petak saking pabuso terus, orang siwa duare. Mertu geni habang saking hati terus netel. Mertu geni pita saking usia terus ring netel. Mertu geni hirang saking hapus terus orang karena. Mertu geni panca warna saking buka hati. Sering cakap. Matu sinusun susun tepang akti tepang bari. Bengong putih sirap ngalawas serilanku. Merupu aku putri air. Kukul gemedar sarwa mamakan riraku. Merupu aku wayu lulus. Mertu geni pramod itu saking sojak kaki udah. Wang, Surya cuali netranku. Wasing di delok. So,
Lampu bayu tak pesabda. Kukul. Mengumpul wani. Kumingalawa serelaku. Ya! Aku dicalonan. Modu aku cilah ang umang berangrang. Wang. Meretiu jadi rupaku. Masih lumaku pingket dilakse. Waku. Calonan. Somakan dia. Wanca geni mulai ring hawaku. Mutu mulai ring hawaku. Mulai ring jati mulu rupaku. Sama kan dia. Rius mengas kerang usasan. Bos aku merasuk aja kebiasaan. Kau menyaring sehari lalu mawa keni murti muruk. Wagelung aku keni murti. Surya Chandra keni rinetrak. Suang yang kaluk ni ring lidahku. Suang yang candi geni murti. Orang tangan kiwo dengan Sang Yang siwak kuhi riung kuku. Sang Yang kuati harapku. Bagi! Durusan! Iya! Kuati mukti maksiat! Wanyuti rupa matmahan panas pati raja putih kita. Wantian kaduru rupati kaya nak tak saka. Yan somang kada. Wati yang ulum panke. Bipraya pedot nakil marhareng yang kan. Bipraya minta sih warna nugrapan ku benar. Ya. Wasang tabi baklun padu keyangkan. Mandane tang ke cakra bawa. Marmane pun tu prapta meraki. Bipraya amin tu sih warna nugrah padu ke badan.
Wapanipun tebih prayatan yang itu lawan panas patiras. Wapan. Wanil. Patih budio masuk. Wangerwak punuring sedong ngatur. Wajah jengah-engang. Jengah heran. Wituas orang ibu kayak makin. Somangkan. Waturan sirang ibu lawan 44 kepada dia. Sirup seberup sangyang dewang kariu. Ya, temijil sira sangyang gana sangkes laning wang kabumay. Oriyel! Kemudian, pada bayang, benar yang tadi. Sudah sangyang gani. Tapakan pusir yang benawangan. Kekudung sir sangyang makasih. Penayungan kita sangyang sang buta kalis. Dia kagiat sir sangyang ganeri sedatang sir walunan. Biporaya kamu kolawan sir sangyang agane muang amin tutulung. Kadia ngaparan. Menamu kana dute. Siapa kang dasinamu laki nak kuara haken lama kani sir sangyang gane mawadu. Oleh. Oh, kelun. Pada kebenaran kan. Mormaning ibung tu prap merangke. Wang ogah yogan. Otor yang kan. Dodi. Ibung tu amin tu se. Amin tu waru nukuran padu kebenaran yang kan. Wagi. Wipuraya. Watan ning hiu tu lawan panas pati raja. Somangkan satuan sirang ibu lawan 45 kepada yang kata. Sigur! Walun nati puingan dika. Jadi sira minta sekar tu warna gerakan sira sangyang gadang biporai. Kong ada pakan punang musuh panas pati raja. Semua kena pada kebenaran yang kena. Iwan kadiang muang kena. Muang ke sira sangyang gana pawe kena gerak lawan puingan dika. Gesong gepang gepung sekanan iwan di rumah gang lawan kita.
Latihan tu pawakan membedi gamang wong samar jen setan dedemit gumatat gumitit. Iya tu muang tu. Ayu tu kita himu-himu apaan sira sangiang kanu di anak ini. Lah enak ku sira mampu kayu muang kibi prayo ngarep aku punang musuh panas pati raja. Semua angkane wanu gerakan sira sangiang kanu. Wasang dobe pakulun pad kebodarian kan. Yan samangkan warung ukuran paduku yang padal. Doa dia. Wang ayu bagi rit wasnolan ipun kai makin. Wagi. Amuit. Cetok akal ku bisa sang lawan panas pati raja. Mengaturakan pramaning semua pakulun pad kebodarian kamu. Wadik memuit, sirang ibu kai maki. Wah! Orang ngendi panas pati raja. Panas pati raja. Morini, acetok akan kawisayan til. Moring ini, moring setel gandum mayu, moring biong mandari, moring jadi, meni. Kodon, panas pati raja. Yukti, manur kamu rupante, kaya naku tak sakit. Nage, pati mas. Tuan mundur atap lawan kita. Meni! Ada cetok akan kebiasaan kayak maki. Enak! Waduh, cetok akan makin kebiasaan ti. Ya! Wah, tidak! Ya! Wadang berapa? Kadang berapa? Anum! Mana waduan tu? Watak bersama watak! Berbut tadi mas!
Ano wadi-wadi? Wadak, pasamu katak. Mangkin sane mendet katuran sampun nggih. Sane mendet sampunan sareng sami. Katur gumanti sane mendet kemanten. Jimbarang gede, jimbarang. Sane mendet, mangga becek sesolahan puniki. Dados ke tengah, dados. Durusa ke tengah. Niki ring karpet niki. Oke, sane petugas maka sami elingan gisiang makin ampun usan memendet, mangda nentan meglepok dia nan, nggih. Elingan jaga maka sami. Nggih, suksema maka sami. Tunas Tirta Wangso Padel Jermangku Ketisen niki sane kerawuhan.
Mangda mewali ke Jatimula. Nggih. Tunasi tiang ring seksi kesenian sampunang bubar dumun semalih ring sekegong godel lan sumping tunasi tiang mangde ke belakang dumun rike kumpul ring belakang nggih. Wak Rizka meriki dumun. Lampu hidup.